Tetaro. Hindi nga po ngayon, kailan tetaro. Naman nga po ngayon ni ara sa day may apimeme. Tilidan takay tara ano po sa Syria lambon. Raba the speakers. Ano to wana na be? Nara tetaro hindi nga po ngayon. Sa tetaro. Renta mi otenes at mi eroire. Amen. Sekarang ako to weswara. Ipukin ang nakita mo sirawa. Ito meron di tayo kesen nako. Ron nakira ina nun doon te pong ngayon ako. Ama kalukuira. Kautara ina nun tangay na po way. Siko to we kay sa mga puta kinapay ipukin karawan sa pangarar ko sen nang anire kera puta nometa. Siko pa. Una mina irarikira. Ang anira, tayong roy, isang ko ng karoy sa pangara, sa pipikira may pikiya, putan namin ito, pins pangara, ang putan namin ito yon, apere kiribes. Sigo, kaparayara pura, patani pura ngaira, o kakapayera ngaira na kapene, nakain kiribes ng kapene, nanuntang ngayon ay, sigo tawya, sanakoy naran Yesu Kristo, ay rawya, amen. Sa anak tataro to where Sunday day ni rare kangai temerari karo enatawa keram enaro koweam enatawa kem te kayon tepe neron tawanay karo ang aniran te pongai kanarari sa tawye ako parayara pure nero rang kais ka paraya pure akana pure na koira atay kairira na konta kaririyak nakamyaura mente paka amen temme atenes tame yeroire amen. Aha. Marwarakan tipira. Yo, ipukin takataw man buat nga kumanagaw. Ay, ang kaya pun san mer pa nang maraka kita pira. Ane bini yon rota beba mi manya se va kyo. Yeri mon kami auriren te ngapu ngayo. Tuma meron na presidency man ta kariniak. Kawomen presidency te litan ta kaitara. Kain di cabinet stamte ni kapeni. Tanoran panan kiripes. Ay kaya to meron the live streaming. Panan na nabis te speaker. Kaya na makura mayana merong sa tain kami aurin kami te ngapu ngayo. Ana peni mi auri. Ya kaya na ko tayo na konta kami president sa reponte militay bukin temane. Ay bukin na hanapira ni yasan ni benen yon tiota pepa. Na ko imta kaumen. President, Deputy Madam Speaker, how Maneaba tapon kawag na sinabi kami urida the meron te tingabungay ni mo meron Deputy Madam Speaker te kraka tan mo uri the President Sakarinek minida ikakarinek diridan te kaitera akorinek tante ikakarinek tan ora kain kiribas in kapene. Narandara uwe atab men mimitong am napene ni laud. Deputy Speaker koliniak. Ikuren nga umeroro deu sayo Yohana nakataumane kiribas bukin teririk uwatanga umeono. Narud nakamataya ayo pun nakatapuina ngataumane aratauteaka atopani kiribas party. Mendetai are montawa e te spanga ngai di na io o tanga te manoa ngaro ko te io ya na kai di ala sa kai di president tanes mamo kai sa to kana ko ala ka tenu antem ngai di ayo ora tau te aka e na putumaka ndi tano ko spanga na e monta ka kawaki kun ka korona nun ana musinna no ake asen karawaki ni par nga kiroi ibukin kaya nanon ana katara tau teaka ibukin wabu iteriki pa eneriki kiripes pate ari kirake neuroi onrau ibukia ana potan namet tapon naki bonnet nada de tau sa karine ke yo deputy madam speaker aron ka kaokin te kataumane
Mamorigi, ibukin napa, ika warre ke nakan kibas. Pa pun sitang asikunaya in kaira man buena aron wakin kibas gitu asaran the economy. Ta ko napa ke bubura to yedik ate angari kin moguri nakakin monetary policy, the exchange rate policy, atrarik. Na iro rangaira ya CIO asikunai moguri ngai pare ekirori nakakin the monetary policy yaki a capital market so nang rokon ko ngayari po nang kawak deputy madam speaker pa nakarawo ro in parongak te kataw mo ng tiri to na meto sexy na ina utare ke gibas no konta kapoya me nakarawo kintero agana ye yung kana ko ko nuya ona ke te kabon boy na kon na mo te botan namet te ki buni kora bunda kataw mo ng tiri ki wo tanga o no e kangai te mitara na wana men kamakuri ibukin timatuan tirikiak araki bun kora ayo ikameto arwaya na waki aspangan tau teaka kau ki bun kokoron nanon ana musin nano ke nakatatara ikana pongana men wana ibukin karikirakian te kabaya te meuroi terau riara botan nameta araki bun kora ayo ina kaira na wakar tau teaka yohan kabungan akin doa ya namane na kora na ngosi na ko itain karikirake na kaini taide ai kana na mwana an pouto karon deken na rabota nameta awa pera kibas bukin tero rangkai ontai ai kana ro ngen kya mes kanganga idekere ke na bibita kin kanon bong a kanganga ai kariki don nada a tau te ayo ena tima to nga koro bukin spangana a monta kakawaki ibukin na rapotan nameta ilanon anak tau mo na yo Deputy Madam Speaker inanon karawaki ta tau mo ne ay nang kakawaki as natararun Pilipin ko po into anada na pay kari into anada joy nang kay epon konan rota aron Pilipin ko po na pera o arakataw mo na ni kainis man rupos da IMF gitu International Monetary Fund ketera pata areta bima tararuan Pilipin de marurungin kaupo into nada ay na pun tima to niyay tenano koraki dirikira ke ni rekere ke mai yawak ada akya kora ya inora kin tena koroi narun pirakin takarapai metiyo kin pai are ngai are nakawari ke pirakin pon pai do nada Mengan nan a punti meto niai trona ngai iri kita ke cekin koroi imena yada aga bubura on korokor narun na nakataunare ta IMF akan tenga ke paniti meto trikira ke non triki uwa tanga u nawa daware tinu wat semare uwa te kate bubua ana ye te kirga dudana no kon tinu wat semare tenua te kate bubua non trika yo kita uwa tanga u men no in kainis meta kata uta wayo ana ye te kirka de ponto anada kita asar ara di imatanga te inflation inanon wowa na kon tenua triki nangkai akan tengaki pa na ye te kirka na kapena mani tau teaka niko taki na kapena mani yon te yang karikirake inan diri kirake ai kai ibu kita karika mane menteaka wa ai te kata tau ba na pirake de mais abun tau na ayo ore na pun kona rota ki ngana ye mai ngin teka ni de kere na pitaki kanon puong awak ai karikin to anab te karika mane mente tax Ikatawa pa enapira ke sa bubura o ayo yekere ke manan the CIF ke la cost insurance freight ibuin sasinakin devet yon to cowboy meisinan e yekere ke na ayo na pija ke na maisin te kare kamane are kare ke diri kayo itrana arte kapene mane o yei te katau tau pa na kona ni keri ka ki te kapena mane me ni keri ka ki te pun te anata a pe rangon roi te ni pa mane na kon te bota no ameta kita social protection program
Pa ena pun ta ke tini aroi na ke apun kain nanu aroi. Mesake ni kapen. Ni kota ke maio ari kira ke drama na ro pidipirin ka upain to nada. Ni kain se matibitaki. De kai diri a te popo ka mon wa pun waki na bangkai. Ayo ena kuna rota merungin anaman tanya kilibas. Get the ref ni kota ki metakar ke mana mentakau. Ya kira ke pun pai kote mai se so malon ua non dirik a ua tanga o ben mewa au aio are boni ide kere me pija ke pun te pa te pija ke aio na manga pun kala urau ni kere kaki na makaina na makinana iro ia te bota namata ngai ia poisi karaoke to wana tai inon tai a man ka taunaria na pete dai mef pa ena ia kera ke mai sin ka upa in kiribas ke to sarna da tani beda ngate nominal GDP na konte mais abu boa lo me anu te million te mane no Australia diriki o ta o men mewa ara nga pira ke na kon na boa o men mewa te million diriki ana ro o ta o mano ta se encontrarán kan me debede madam speaker te ka tau mane ibukin diriki ayo bukan dari kan ko para o tanga o nono na yaro ni katau mane didi ka ke me maina te katau mane bukin o tanga o nono e pon boboto ai ra non na kai pare tau teaka a ke asen ka teaki pa no kona ni boto ka siroin ana wak na pribin ka upain ke kora kora ki bas ke do aserenda de dali meteng but the medium term physical strategy. Takatau mana iyo e pon po to ka wara no kon takapaia te meu roi a te mue roi janon te paronga a te siko roi ne yaron to wana karkan te karka mane ke tera ka men na roi te paronga yo ante mana tania ke do ref terruan roi te tera ni mane ni maguri ke to ate cash reserve ako wari kan te taro kana na ye te taro ana karawaki ai ka kawaki pa ena ye ngore ki te pako ai na ana tato waki me ye ai naki ke yan tinu wi mena no ta ka te uwa ka pe ni ta utek ki ta te clan element ayo wana na bare ngal taro ena ye at least 35% of the loan should be grant based, and the rest on the loan financing. Takawa, siko nakin, takatau mane, panaki yon arakarekaman. Ke korakoran tau teaka, dirik doana, metoana. Takatinua, deitan agarabe pan waki, nkatamarua, inire na, ni tekere na pagamane, ke mane ni bopoki. Na ko ito bota nameta pa ina pun ta ke tsaki na ke pun je ke apun kai no yaroi te kaua kada marwa na waki ni pagamane ta utaka akaron sipangana no konte bota nameta yano na bebarunga pa naki pa bukin na bebarunga na anawaki ni pagamane ai kapo ai no te if miss Indonak na katamaru ano kontenan sua ake dikere nangaya. Takani mewa katamaru ana lawaki nako ana kampane tauteaka SOS ibukin pusilain ya waki makorokoreya atapi ya kawaki ibukin tebotan namet. Tagon ikan mana ibukin dikere ikin doak. Aí não se down in aí nesse mana para uma tauteca e bukan kira-kira que é bubura e bukan din doak que a sua ideia para ponia em gaia ana plan da mi tauteca aí era seranda about the National Infrastructure Investment Plan te kai sua karakan no kana pan wak ni kare ke mana i dano ni kata maro nako nako na sua
Mana parang wat the tax kita tax at the woman mentemane tanya oi te kapenia makulian wa ki kata maro na kon tapata na ko ke ide mentemane yon kibes ibu ngata maro an wa ki ngari mane an katongo mane agara ban te tai na ko wanakin an service na ko te banke merapata ke ide mentemane iria business at botan namata te bedi speaker akorina te kai pa dei kai e por kuna ani kurna na kana ida kinan waki ai kai pa te katau mani bun kaputan na waki anta bun makuri na ko tau teka ke to asara na ya te katau mani ko te department of expenditures e na kira ka yon ni me buki te katibo bua me te ko tan ka pena mane na katau mani kibas ibu kinu wa tanga wa me anu kati me toan na katau rawan na anda tatara ni mane ni makuri tau teka ke o te sarana te cash papa wana kuna an kai tarai ka pena mane ibukin tenu wa tena makaina kana ye te kanganga nu wari diken ke ana kar kemane diri to wana me to wana digi te kar kemane men tiako ndai yo madam speaker oseng tera mo kan tanang suso man kayo meroro yo si te kar kemane kita papun kawak karena ida kan no monte kan kau kuki kawak te kata umane men te kar kemane sekarang mau kar kemane bukin diri kita ona metuan Amerikan sespokona kan kangai potera asna kapena yon sekta sikore sekarang men te kapena mane ase kaya mane eta kau kemo sinawak men te kar kemane pangaya yo arena ena kono nanganira to kona al sukuna mo kudie yon diri kita ona metuan Garawan ta kataw man ayo at man pa yan ang kakawag. Puna takin tin na kurakuran na nakapenaman anak karika man itaw tak ibugin diri yan. Wayo ari nakaila na yung manal ba itaw tak ibugin na nakapenaman pa na dia nakita ka yon kurakuran na ke anak karika man. May sinta karika man ya katawag ibugin diri ki uwa tanga o manuwa. Pun abubuwa o maotinuwa tesimare towana Temijan. Awak orang kabar-kabaran. Tekar kemana nanti aku? Babu buat wabi temijan. Tekar kemana nanti apa? Get the tax. Tebu buat anu wat semua tuan temijan. Teman tanya. Tekar kemana teman tanya. Isibui nawanua temijan. Tekar kemana Maneaba? Kira pata, kakakaroa, yang mana buat orang kilibas kita asarana, pada parti support, ni nawa te semare, ruawa te mijan, au ayana karika mana, tau teaka, kita pewa, and the mais, te metenua, te semare, tuana te mijan. Te bedi madam speaker. Te karika mana menteaka wa, ibukin uwa tanga o meanua, puninga ye te kapenia ni bubura. Mana nakar kemana tahu tiak, pak, utan aku, nabu ime uwa tekati bubua, mentebuat yang kar kemana, ibukin uwa tengah uwa meanu. Ida kata kar kemana, jakawa, tebuina tekati bubua, yuan tekata umane, jadi di kayu, awayu, epon di kementeraka, ni mana license nakawa, wabubua or wewa temijon, yuan uwa tengah uwa meanu. Yei tamais wanua te semare roa te milion mentekan nana kita transshipment au ua te semare tuar te milion men na kare kamane te bota ki nakawa akita beo te kare kamane men tanga pai get the tax en ora te maron dikira kena jadi di kayo ya noran roirin pilipilin dikira ke o kata maron dikira ke men tanga pai ngai ari na mais ibukin tiridiki ua tanga o manoa e bridake na kon te mais te bubua o noa te simare to wana te mijan te mais ayo sita bo na wabu me mo te kate bubua men te bota ka tau mane ibukin ua tanga o men nawa a te me te noa te kate bubua te raka yon te kate mane no ua tanga o men nawa ayo are e deke me bridake na maisin tanga pa imeria business ako po na te paro nga po
ke te CIF bukin te SAS yo an te vet yo an kako aki akaoke me sen ko ta ka ke te peti matam suika ta bukin da ana rono ta usaio ke ta pun kamenda ma ta iruna pa ayo nga pun te ko singa te record yo an te karike mane me te tax nge te ka to ta li ke ka no ko kai e sta pun vi men ka te kabele ni bula silo e wonu bi te milo na so ni ma bu no ko wonu bi te milo men nga ure ta ye ba era musti te kera are te kera yo bunde ke men ta ko te invite ke ka ro tu wana ba sna ke maninga tu te kera ke me yamo ku ro ro ka te tax are bo to agure tansa ramon tansa development partners ade bu ne ya collection ka ya nang sikira pari the system ka ya na ya era pa yo te bunde ro ko es bari ki no te ta uta ka manore berung te manantania aga to waki pa na buda te mais e sibno on wat million ke te no on wat ka te ubua yo an te en karika mane ibukin wo tanga o no no ayo ade pon bobo te man roirin anara ka te manantania nga bo tawak materik e wo tanga o nawa te mais ayo e kaine se me so te bo mane ndania ike wo ta ka te bubua teraka e konan putaki nga bonaki al yona konan putaki nga bonaki ibukin na waki ngarikira ke tauteaka yon kibas yene danga mane meruya development partners ya ben tabata akya korwa ya ay yamane boga no kon kibas de mais ni mewo te simare ruwa de million bugen wo tanga wo mano ayo ayo bon se mero yona de mai Deputy Madam Speaker, to seng terangkan ne. Teka pele man. Pa ito ko pa iyo na ka pa ko. Pa dengi ere ka ka taunare imuinda ra rita ki mara te ministry sekretary momori ki apun ngai amuyo ko pun putol te teka ka man meruya. Na ka kinda the fisheries atirari. O ere ka te tamni te mai man as na maudi. Inaro te diki anaro wo ta out na no. E pun no kon te mais ito on ko ita kin abubua wat met de noa te smare toana te million da go wak ne te met am so ria kan to sei ai no e puta kabene ni bura esa nora ki na ro rongon ana tautea ki bes esa ro rontea ni mais e ka ki lai ara ba ande e ko ta arun te kamaguri a te bebaro a te tararua erori ibu ki na mane ki bes ngayare sang ngakan sire ko sinang trabe ka sang manin kan men nami mane ane wabubua wametin wati million te ibukin te rikalo awan ngan nang ro yon dara ki te katau mane arori bibi ni kau poin dapera ayei wore ni ki te kapene mane yon te mane ni boga na kon te boten nameta dik te mane naki maguri mi tauta kayo ena te meton kakai angan ka te marua na kon te bakamane kai pana wana antak dini roi na kia kaina loia te kapene mani bukin wo tanga u manoa ka to ki na le dakina pa na sena ki marun te karga mane e maisina abubu o metenua te simare to wana te million a mento ariane te penne o te million e bonne kaina noa ana kadia te usaio tau mande para ye te statutory expenditure ye tanga the appropriation ba na approved iron da ngayar de statutory expenditure mente te ko tan ka pera manan te mene o de million e ka ina no ana ka de te manera no ta bai ayo ngan daron ka paran te ka pera man wabu buat semare wanu de million ayo penta ka tau mane e bun kabutan na waki ana ta bun mo kulina ko tau te kita ada nak ini katauman, tapi katauman pada departmental expenditures. Ya itu nuat kate buar kana, minta katauman ibu nuat tengah open jauh. Atera kayu, pon ide kira kemete inflation, kira kan pon temel. Atau orang sebenarnya baru mana te increment, agak kerok, katori kino kau tanya sama. Isi mete nuat desmar te nuat million. Ayo katau lagi, ibu ni kapena mana, you want the grant, subsidies, atau warik. Ya itu meten mo ta kate bua kitika akina menti ko tan katau mane ibukin taus ayo ibukin wo tanga wo men daw tenu wo semar tenu wo million
Te mai sa iyo ka tawaki ibukin na nakapartaro. Na tau te aka ibukin didiki ai ka pakano. Ai ke yar sebenarnya bata intaro ake ya kitu kinokyoki ka karoya. Nte katorik. Tana pun dia mata te kita nang ko ke ya pun sente ake ka tauman na utea te ndai ka ko ngai ki kabinete ka tauman. Pakan stek nte intaro. Taro kai se kana taro ar tau te aka yo. Na taro wa kia aru avin nei mai. Angka ya estima tuan ka para ingkai tai. Ayar kana yo se ka para taro. Ta ka ko bukin na ra ki bas na ko ke no ta se yo pai kai se ka taro. Me taro wa kia ka me ni ni te poki mai. Yang kan demais atu wa me suat se mari suat million. Ibukin poto ka karikira ke. Bukin poto ka na anak karikira ke tau te. Kita akan punya taran ada the local contribution to development fund. Ya itu kira ke awal tak ada buat, enggak buat awal ke mati ikut dan kata umane. Ibukin jauh sayo ngu tengah umane dah. Yang kata maru ada dua, angkat akarau ke, angkat itu kira ke, mana kira ke, tahu tak. Tapi di Madam Speaker, kata umane bukin ngu tengah umane nua, enati medan buat toka, anawa kini makuri. Tahu tak, ibu kita nak kita ke, narun tak kerana kau yang anda, anak apa nama ni kau yang anak putus nama tak, narun teman ini kara, teman ini mau ku, teman ini nak mau kuri, kita kata teman ini musirah, kita nanti yara li crunch, roy ata ini rei, pokok rei naro, anak kita ro, pokok ya meja, nak councilor, apa sedikit, ada narun apa sih nak kau ke, tak tahu mana iyo. Ake paling apa nak kalau orang muslim nak kasih orang wakil nak teman ni kara teman nak mau teman ndarik bukan konten ini nar anak pun tim itu ane apa kan narun ya pun tadi ini no ake tebe rotak narun tak tahu mana iba apa sih kun nori rekan anak pun tim itu ane ayo pun tapi nami tahu dak separat berada boleh ngai ita speaker ako rin nte iyo ano nang kaparan ako ang kanya kanuan kata kapena man ibukin uwa tanga wob no pa agi ita akin naki kahapon si deron kang aspas paano ko tinga man nte inklubay kahapon ko ako nang kan sa impong karawang kan nang kaparan ako patiraro ay ano na kin tinga sa takin na the local contribution to development fund tas yakin na the grant and subsidy teinda tein karikita kita kan kapena man akena anak karawa kin non tein wala kan. Oh yung kan na pun si kain na tangkan na umarulong kan si kain si tayo sectors ng kita ini dia ari ngai ari na sa subage yaron di takapeno man ayo at mo sectors mo sinatara tayo tebeti Madam Speaker pun takarikira bukin din tawak ito asaran na pati infrastructure rason na ko nang kakiba kahit daw sa iyo ay kakarinek pati infrastructure ay pun nang ani ay pun nang kao kinaron momori ka ay kas barikira pa ayo ari na poto ka ang katima to at yung karikira kaya kakaro para kana ka ti infraction ay pun ko nanda na koroi busiroy ang koronon te yung karikira kaya kita ayarin tayo ayo kan aron ta kapena man kaya anapen yon te din to ak yei tamais ay api merwo api nawo at simare ro at miron ibukin ta karo ko yon yei kan ta kataw man ayo yon ta karikira ke ibukin uwa tanga yon ta karikira ke ibukin uwa tanga manu on ta mais te na uwa te simare ro at miron ge abu ita katibuwa men ta kataw man uwa tanga u ben nawo tike te kera ke yo karo ke pa na konan ngai tera itnan pakamane ada na dia ni kapakaki ibukin teriki uwa tanga u manu ibukin ta karo ko yon butai tari abi mana tapi tu wamya ayo ta karikira ke ari na karo ka tamaro no kontinan ka yon na on puto ka tirikira ke yere ta kapen man kan ana karo kun tono boy ang ka tamaro yon ka titi ana ka titi no ko te ka ang karikira ke ni ke meri to ak the mais and no the million iti ta ka to mon ei yon ta karikira ke ayo bin huwa tanga wobi na onowa me ka kiri ka
de mais tuan de miron segero no baka ke ka ma ibunia i te tera kan mane ai ki ban de riga yo ari ngai ari no ena manga uta kira kine awara ngai kan de ngai ku rin ke ka tu tana te ka tau mane ibukin de riga na ro ibukin na ye the parents de riga yo yene te mai sine mane ai au te semare onu te miron ya ka tau waki ibukin kata mea wan ana wan ki ba te ki bas limited aka fleet aki ana poka te mananga na te yoki ni pai na kwanda ni kai ni se meto ha ki te marua na no na ka kamane te tax aka kawa ki pa na te marua na system ari na ka bungana ibukin di ko anta ka kamane men ta ka pai ibukin uwa tanga u manu asa ka tau maniaki te mai sa uwa te semare onu wanu te milioni ibukin kapuan na pai ni makuli the revenue management system ke tiara MS te kira ke yo anteran ibukin taro ti ni nano e katawa kita mais abu boy su watanga ibukin sipanta utega na konta kira ke ayo ire ke yo na kababe ni makuli na konta kira ke yo te kira ke ibukin teis yo an Christmas ikatawa de mais tuwa de semana de nuwa de milion na konta karikira ke ayo ibukin uwa tanga uwa bui mano ya itera ka tenu uwa tanga au ayo e kaine semara kan bon te pa a pijakin kaina non te ire ke ni ire ke na kere ke tawaki ni kere ke yo an Christmas ya ina bangan te karikira ke aketa pun ire ke mari tawaki ada mena saran na bota in connectivity e bondia in katima toa na busroin matamaro na yamo kulta pata ai garang kaina noki ibugia na bota na meta na ron to mananga itari kiba apa ini tak ibugin boto kan tirigirak ibugin to mananga itari te mai sa kata moneki ibugin bokan bon kantokan pai yon don mananga itari ono bubua tenga ibugin te kiba ga kiri kakaki tawari ibugin katuman te kiba na ko gismas men te mai sa wanu wa te simar den wa te milion na ko ni mewa te simar den wa te milion yan ya penisia asia kaisa kaki tenantaro yena bakan tuana te sekta nang kawak te kabene mane yo anteriri ayo kampona de ya kande tansa de garinek patriri ayo pona kabene bura ministry on pungai te ministry ya nang bura ana katau mane kon ministry sina ke ya nang kan te ministry of health police te rari ma te yo te e bon dia mato te ministry of education pungai ya te kabene bura te katau mane bu e te mato amita utea kaio gamato ana mosinano are ina katapa nga treire ina ko ya tenas ni kilibes ni kapene ya de te mato karakan te bo ka bukin tero na kon kawurna ni dei ore dei nar dei kana ro ai ku kurin ta kinna pa yeri kirakan ana bo ka ta utea kan dinanun to wana karakan te bo ka bu ya ro ya tai me te mai sa ono te million na kon ono te semare ni no te million ayo ade pun kami toa na musina na mita uteka ngakaya ndo ya tei dei get the free education pai dei bugia mondinan a JSS e karakak mente mais 200 million na kon 200 semade o me o te million te bo kana kon ka worinan dei ni kota ke me dei naro karakak mente mais te no te semade 200 million na kon ni me o te semade ni me o te million ibugin pa na ki ata intrei hindi dakin musirawan trei e karka kita kata humane ibugin dita trei de cura arietata men dua te million na konti me o te million ngai tara dira kinta mais iriata intrei aki apene aiya kaworina deputy speaker dita ki man atau te akatima ton dita no ana po kai bugin karikira ken trei dinan te mondinan na kon tagatin dinan universities narun nai kai boya tan dei dinan dei are mainano ke preschool teachers a boga ye kita pewa de mais o what semare ni me what million
te katango mane kita te low scheme ibukin tero ndei ibuki ya kia ayong aritan ai dei te katendinan igiribas o isnanugo kiribas ye te mais asen katawa kina ba onu bua tenga ye ina te bua no ya dei akia mo ibukin roian te mais te bua na buitanga ana bua tau te kana konto kura arietata at USB de mais toora te semare toora te million ni rege na maisia ara te de USB te bua kana tau mane ngane ibukin te bota ni dei ibukin wo tanga wo no no pon wani pi me toora te semare wo te million ke te mero te ka te bua mentiko te ka pena mane ibukin tririk wo tanga wo no no ida pun mais anang buburan te be speak stima kata anga ro ka pena mane ibukin to norak ro na ida kinna ayuna te rapata apun te kauan buburan dapata are pun enang kora te ka tau mane ibukin te bota ki no uri te mauri a ka to kiaraki pun tuan me te rapata enang kawa ki tau te apun ngai te kauan buburan ka tau mane imu te bota ki dei en orak ko waki de ke mai si orak ara orak ke ara kana ko aki aka kana ko kina kon onora ki sinanu kun kiribas ibukin po kaya de di to na meto na ayo are bontangi da mais ni mani apubura ibukin teri ko wata o manowa asu kun na ta kata umane de mais ai suwa de million ibukin kai teran mais si orak aka pena mane dikita biwa indi rege mayo ya ingo te manga tau mane ibukin ayo tinu te million maisina ino nagas dirika yo ibukin apa ora ki aga kaino dialysis enang pere ni pai nora ki agyo an kidibes e kaswa ki naruna te mais ayo isua te million isiku naruna te katau mane tuwa te simaru te million ibukin kai tran ka pene mane kama ngaki ara ora ki me yonda pa no kotara ke Christmas irari kin kai sen manevi o ai kai katau mane te boa ibukin te bota ki mo gura yo te boa te me tenu watanga me boa isui bukin data botokan the dot get the directly observable treatment wa boa tanga bukin boto aki artan te ko te kwa health specialist tene buat tanga ibukin ya katanya ya ada tahu kita agak apa tiko tan kata umane ibukin teriki tanga obmanua ikipera ke na konte mais ni mabui te semare toona te million ke te mewa te kate bubua men tiko ta kata umane naruna te kinaki an ko waki to anaba waki me kaini tade ibukin potokan o ti me to antelo me te moiroi punangaya powan o me to an tikirek ayare pondia inaba tau tega ayo ngakora ana potoka dinau na kaini tade mana waki ni makuri ana potak ni makuri Brisbane ana potak ni Brisbane ora pata agiata me ka me to an akawa kinan tesua ibun kati matuan terau te moero ai yon kibas neko ayon kate te beti madam suga yeta te angan yon de lo nota ke pari san kita isan te yon education isan te yon health o san trangan ni mangate te lo nota ate bo hene te sekta nan kawa ki ibun tirigak te speaker korine irikere ke yo ai irikere ke mayo ai yabu kitanga are kata umane ke ibun te bota kin policeman ibun te tokon aga menologi ya rapota namet da integakiru ke yoawa igakarina diki akena kona ni kari ka te mo boka yon terawa o makuru na ko kilebes tiga tan kata umane ibukin te bota kin policeman pon te no anu te simare u te million ke au te kate u men tiga ta kata umane stemata kan de metam speaker kau pain ada merau naruna te akinna ayo arpun an rawak o kau pain nurun pusin ar atau tek
Te kare ka mane men te ka punanga ya re mane ni yangin ara ka tau mane te ri ki tau me tau wana mora ra ri ki bukin poko kin wa kin ndei dei kapten na wa ki to norak o yana ka ri kin ka mane tau te ibukin na io ai e pundiei pa ena karaka ki te kare ka mane a ko boy de men te ka wa o merin da mero punanga ya ana target ke na kurta utaka ibukin potukan o ka tima to anti ki ana kono an ko bukin ai kai kana sikata meroa an be paronga ora kai tade ibukin tara ruan te ka wa ni meroa ibukin tororo an kai an tai kana ro Tigo dan kata umani bukin te bota ki nagawa Amerin ada merawa pon isua te semare ua te milion ke te ua te semare isua te kate bubua nan tigo dan kata umani e ka kawaki pa na ataki pa mani ni poka ibun karikira ke agi din ke nos inaron te mais ayo poka ibukin karikira ke mayoria kautapura ke te wala partners apen nos inaron to kata umani ibukin te karikira ke sistema katarangkan te beti speaker karikira ke ibukin na uruain te botan nameta ito era na kyan te pun kata umani pa te social welfare development Igurin te akinna, patau te akayo, e te mata ng karukui. Ngau kuri bukin spangana, ibukin karikira kian, te mea uroi ino kontepotan nameta, inarun na nakatauman. Ibukin uwa tanga ut mea noa. Naron buon te takataka. Te mani buki aki makuri, kita SFU. Te mani ni kara. Te mani ni mosirawa, ibuki aki amakuri sinanukun anarawa te tau te aka. Te buka no kaya mau a te buka no kaya ar. Te karikira ke bukan te takataka, punangaya ai oioi ana putoka, karikira ke tau te aka ibuki ara puto nameta, yo anda makuru nako kibesi. Ibukin uwa tanga ut manua, akatawa kita mais tenebui te milion. Ngang ki yei, te mga katau mani, ibukin takatakan nakas uwa tanga upen nawa, te mais te mga anua, te semari noko te milion. Yan ai asen kaisaka kisnesine ibukin dirigi ai kanako anoraki diaina pana karawa kinakon ina koko kinakon maisina tinebu te milion a te mais te buya te milion ina korok iron ana kampana tauteaka are te KCTL ngata Kiribes Coconut Development Limited ta kawa kana si kawa para tu tane gai te beti speaker ta bunu na ora de tausaio a te poten nome te Kiribes parengai birangai te gain de pai to wana enan contributing kai te KCTL ita pas mo wa pa mente o tanga te no no nga ro te yai a KCTL singai te ana kampana te tau te ga wena te keroi pa me bio pa a ka na ka pele mo ni bukin kapuan no na ka ko ta san ta ka ko nga te raw material at the copper pare ayo ya pun kapuan te tau te me no tanga te no no nga ro ya ri to ko te beti speaker ba ya pun bo taina ita ko ba yai pun do na ta pena na ka o te KCTL no kon na ri nang pun ti matuan nga kangan kakamara gek meirun te tun tauta mera pena ko kuri pa e kuri na bot te KCTL pa men te jiga yo anang angana mane e te buina te mirun boto ka arun pon ta kata kanti arina no kan men ra tau mane bu te mirun e ke ti ka wa sai pun mane te bu te mirun a te KCTL te buina te ai ya o te dai dan se kara pari ka na bot te KCTL ino na yeminita ma te poroi a kuri ai to pode ver ori na barina ya pun di kanang pun pai anang pun te pun ngai ai apa ite pai ya no kon na nga pun ka kanu agi na bente ate kan de bana ye ya ka pero ma to se kin ga na bar si ka pa kasi te buina ti yo si do ona te kate ni mo ya ka pa ai ito ko ba ena punta nga ye re ki uri ya ngati te pai yo na ya pa ya ta kampana a se ti bar nang ana pun kare ya kinat na te po ka mirun tauta te mane ni boka bugi ya ke makuri ka to waki pa ne ke ka ki di ka no ayo ale ire ke na ka ta unare ka uo dona
Dikirakin teman ngani makuri isinan itu labor mobility scheme takawa kain tadi bugini pakamane tapi wa daraki dikirakin tina kon makuri Australia New Sweden au apenda ko seno kwa kita biwa ingota ki mawaki ni pakamane narun temane mosirawa bugeta an makuri isinan kun titautaka o ye takatara pa enakirika kita kataumo ni buginu wa tanga umanua mente mais open no te million na kon open no te million te mani mo sira buki aga moku sina no kidibas ana rapota sina no na rapota tautega e wa kina kino no ta no e wa kina kino no ta open no me te kan teninga pa ena karikira ke te me uroi no ko ya rapota no meta nkaines mar mo sinna rapota ke ai dikere ki ruya te boga ayo punta kampana akia vet registered ibukin aro kia akinaki kai mo o tan nakawa isinanu tan tararu kita observers kai bukin nakawa o tan mo kurin ta counselor sek meyes a counselors ya sen na karabe pa kidiki ta kai pa da yo no kon no ko ya tan ide de preschool o energi roya temone no musirawa to wartanga ni mabubo yo ante manna gatoriki ndara kin tini kira ni mane ibukin na nakikira ke ayo tiri ka yo ka to waki pa enai ni kira na e ngai yare na ka kiri ka giai na kon ro te million ibukin tiri ki wo tanga o mano iti me to te ka ni boto ka ya bota ki naro ni non te mane ni bo ayo e ta karana at the social stability fund get the church grant the mais to one the million. The better speaker, Semetoni Kinaya, Karinaya, and Gahaita no Yarumane, Maronene, Buena Yapotoa. A young anano, or Yataru and Karikirakia, a reported Nameta, or Peratangirakia Kiribas, in Tegati, at Rebaco. Ratoman Bugia, Ibukin, a Yamanakara. Karoki the mais wo me wo te miron ibukin wo tanga o mano ayo e de kere na mais ndoi a de pen entri ka yo a de pen entri ka no wo tanga o nawo a pagamane ina non entri ka yo to ba ka o speaker to ka se tonga ta ka to mari to ba sina mani ngare iri kin ta ka to mone sta sa na ta ka to mone mauri ye ingat kata umana to na serna but development fund ayo ar ko war na ponta iburan de weekend ko me ito ko ba ka ke sina man nga na stek na kata umana pare yak mani panin do ite kan na kata umana ki bes kana segi kare kia na kata umana mungkin tay kare kia kin to development fund a buka de na tay borre kin de ke na uta kin on ti de weekend ko ayan de yo de natam speaker ikante pe ka panau ngakai tau no ya rora me ya bento sinanuko akia punti ma to nanganga ai ya po na kon kibas ibukin wo ta o manu o ye nangana no ala development partners ai kotana wo tanga tu manu te million ayo ari akini ai te mais te boboa abu mai suwa the somebody is what the million. I get the mice at the Pagayan, it did not know the local contribution, local contribution to the development fund, LCTF. I don't know about Kalismanga got the money. I what the million that you are taking every year. Development partners, you could say the got Kataumani book in the recurring budget. I want the overall national budget, the one was season on the mice ono buo te te mete no te mi jani ida po te mai sana ek mo le te mai sana te ti na tam si ba to ba pe ka ga ga no re ka ba no re ka rum ti ke rek a ti ki rek te marum a to ko ro re den te ka to yo an te po te ka re ka mane abu buo wo mete no te simare to wan te mi jani me te po te ka pe na mane ari sante akin na mai sana abu buo o meten wa te mare to 1 million ai anga ni ra in kan te ka tau mane balance
ibukin wo tengah wo maru tako ari pun sipun karawai bos pun ketenga baris seketeng dia ba nak na dion ara kara kumani kana kona tau ta pan tero yo ana tema to nek ka bon boy kidras te beti na tam swinga e ka o kina ba na te pa mi tau ta kayo ya ki me mesua kina ka tima tuan na kamerungan temane ari na tau roi ena tau roi ni ko wore ke ta kangang yon kaiteran ka penemane kya kan ta ngak kya girin ni non ta tau mana yo ni bale no topo wo ta ngau bene no at bota ni kila ni mane ata roi bukin ta moguri ke ta cash reserve ya ro kon ta mais wo bo wani vi ma wanu wa te semaria wo te milion ni kaini se meta ka tau mane bukin wo ta ngau manu matata pa tiniki na mane yo e kona ni ka tau roa mane na kin ta pene mane ibukin isua tena makaina ni ka itera i kanganga e kana kona rota e pidipidin ana kare kamane tau taka ndiki yon ana kare kamane yon pakan ana kare kamane taka ayo ai sentak na monte pa te narundara yo sana da dan betanga ye kitu kunda te kas papa gas papa kaya kan de terbuat di milion nani sukun de dalam monio sita ayo te mais ari na tau roi basino kia ane na ye takanga pa ina pa te kare kamane men tia ko ke to ate ai ka dia kan te ngai ai yong kan ne kona mani ni no suat na mai ta kan te ngapa tantu kin suat ke to ai mai le no ngok on te ya ayo ka o kan te aron di piripiri ta tau mane karo kin ta tau mane enai ya museo ke to ate gas papa ari na tau roi ta no pa ina mani te kanga kana no ite tapaka ente mo morki mente kare kamane mentika agera no ua patara kin tin ngai ani giran te mani no taira diri kayo ena punti mato digira ke ngai tra kin te kare kamane mentaka ite mato de maro ni benen de toba diri kayo at mai sin mane ari ke mente license intaka pon te bubua de no no te smare no te milion ngai tra te mais e ka tawo ki bukin tena makai nan te bubua honi bi na o te milion aron ya pun kan te ke tak ke pa e to ko ba ayo at mais am ai ta ke na tu ayo bukin te jik ngai ke saro kon oktoba o ai te bubua de na o te smare no te milion ya i to ko ba u yon track bukin te kare ka mane te ka darun diri bos me maina ona mane tani ki bas que de ref e te ima te maro piripirina engan ki te bumane esen karo ki non te ka io de mais a one bui te milion ni kota ki maro ta ki te market de onat dokin oktoba de ka io a te manantania ero con te mais to ana te simare onoa ruawa te bilion to ana te simare onoa ruawa te bilion kana sika po taua na kora te manantania tukin tiriki anako o tanga u nawa a maisina to ana te simare onoa ake te bilion ai te rie pa te manantania e se encar que era kana te mais e onoa te kate bubua ke la potente mane rua bu nawa te simare to ana te milion ayo arena pun takana kona ba yo ante mais ari kona butak kita te stress out the withdrawal policy mente mane ndani ana simentera roi mais in tamane as kona busia ni kaines ma te kaini pai de bugini butan te mane ndania a kona ando kara bumane te mais ruwa wi ma uwa te simare uwa te miron e te terangan pataware as katawa pa sina busia ai simon wa te simare ai isime on wa te milion i bugin wa tanga o me anua e poni ke ya ante mais asikona kin ngari yakaki pa sinabusa ayo e pon kota pa tau ta ayo e pon ka tau tau sikona roi te mais ali na busa i bugin wa tanga o me anua na tata ngane matam speaker para u ta bona u de speaker ma ale bona ba punta ka tau mo na bona ta na bona ro na busi ngara kam ka te ngi ya girik de yon kan nang tata yon de tarwa ke tamaro e bukin tai kana ro
ko isan tag na te karakuman te katauman o te rari ki ngani te kau ka trangan arun na wa ki ga yesa te katauman ayo sa no arun tin ko boira o te ni ka angan to anar kar oran de manaka ana marung yai ko boira no ko ra ngai te rai ra ka pena mane pun te ka ka na ko tuana e pura no kon ar ka te ka yo diki ngai na bua te ka te bua manera ka mane diki ngai ra ka yo na bua te ka te bua manera ka mane e diki si men te ka o sa taia pa ngane rotakin ra ka mane ayo ana pun ko rotakin te ka tauman ibun kabutan na waki mana ka kita tau te ka ije ka kaen agra pandi rang ngare ka mane tau te ka pasongan rosi rotak pasongan na ki rotak anai rotakin ara ka mane men te ka yo anta ka mane kan apunia te bewa ika se senteke asende ke ndra kata tera asisen wakin naron nesi terawan nawi declaration naron towana pun te ka mane nara ka wa atenta pun nakawa ibuki ya kai buke ita apun kabuburan digi ada kare kemane men takawa inon kare ka kira kian digi ada pai men tokokona ada dike men nara merau au ai pun kakayan nangan di sinakin ada tapo kia pera lagi apun dang iman nai kabungana ki down in menu no ya tan kare kira ke mai sinan engen nan ai te ruana dai bokon ibokon akan yesen manewi yeta akan iga asen mo kuliak me akai nan wariki tetai erion tuan didik ayo e poni de que na maisin aki taun to kora awarun busin te makurin ni kona ni kipedi ai kai tetai awako engen nan au ayo te pai asemon pai e dinanun arawaki te tauteka a po wayo ona rakatenua nte kaidiri te beti madam speaker tauteka e timato nora yen na kakaukin karikia nanga karikamane ona timato on kora meyei te karikamane ni de kare na yo awa kinkai te bota kinmane dinanun on karoi kanwan tayin ana suana ko bukin te vet ayaspa sen kapata ki ndiri kayo kanwan to no ari bobogi ngari kare te kare kamane pun nanga pun kamaingan te sas de vet no nation takin na mente FOB na kon te CIF pa yang roi ni da kanwan te sua ke tawaki e paina kin to anapa ina no nerte ono ayo akai na nogi kamen akai na no ke meno kia na kampane tauteaka menjanga pai aria nanuna pa aria inkai kapaka ayanga pai naruya te business no naruna ria te usayo wagi te pire bukin suan temane po aria esen kapata kman warakana te ugayo ayo e kota anakamoguri onawaki au wota kin moguri ibun kame toan a kokoran narun teraru ayo anamane na kaupain te botan nameta te katamaro ayo ante suan temane mete sua in the vet ena kona katamaro adiki ana teraru ibun te kari kamane a komuan akin namane te botan nameta payangan timeton pusin anawaki ada tau teaka o te trikirake ibun te ayo antai kanero na itre kan te kapena man ai kurente akinna pa si stay mato dinanuna on le parwa na kapena man no tau te tu wan te kapena man e ka marwa ki ken kamaku ken makuria kinanun te katau man ayo bukin te kanero ponte subsidy na konte corporate no na isen kapara arengai enang dindake enang je contribute te KCTL no konte corporate subsidy ayo karawaki pa nangana kita kampana KCTL kokorana agak te kaya na kuana pa na karawa sipangana o tepe ne bukin
te takataka ale na kuna karo ta idiki anangan karikitake akirikireke me takataka e kawa kina ko ngagin na ko ran the public private sector partnership ke tawagin karikitake me na ya tautaka me businesses me ta target dari na puntawagin te business ni tera again mata ye ayo ena kuna ka wore kia ana ka pena mane tautaka mana ka tapetepe e kabes o ena kuna beragi ni idiki o inta pena akia kawak ibun kabutan nawak matararuan na botan namet tanay loro untukin au meroro te deputy speaker au inang karapa arun te totoran narun te to momori karun nananaun te meroro ayo narun te akin nare pun distata ayo anti te penang kawak ibu kina rabotan namet te buin kiripes ayas na kijak erori yera yero untukin ai mai nei tuk ita ko ya kunanda ya kunan nakarawa te kairu ana bura ana na bai musika o meroro ai kera bai na ga apusen peno korokoreia narun tarongan okasan te takatomane nang bubura ai bukin te kidibas buat tanga o mano pai mara korawara pergi mo meria te ministries ake amusen penin kota kebara karaoke te takatomane narai sentekin eksi karo itu fan sikoroy na gapen rapatan ko tawter pare yang pun parents yang pun penindin ay yang narun na yawak tatamaru na kon tatoma ayare pun ti takarawa ng gura digin on the ministries line ministries ngaben narun to buto kay sen karaoke te inon ta into pot side takarawa men ko yara a round the cabinet the president na minita narun na ya buto ame ya kaidiri narun tarongan agara kasan te takauto man ibukin wo tanga wo malu o ai moral na takara no ko yara ara tan bo tan sanga bo te different partners tema to ai amerungi en ka tema to arun ya poto ka enton te grant ti te kino assistance ara bun ngai ya ka bi betarun de kasan ka kokoron roi ara wandara ka to man ibukin te dikayo ako ano man dikay ka angkan de last but not least kita pun ai pun no ya au tan mo ada pun ngai ya agi mesu pena ko ya tan no kana ko mun kana kam je ite kam tin je kin da fanes intenta inte kata de kata mo ne ito mana ya mo guding kan ngai na yang in tan no ai dai nang karapa ya narun da sorbuk na kain te nebo de tera de nebo ne ite pete mana ko kita narun merungia narun te kasande ta mo no ya bate kata mo na yo narun kata mo na ikano ayo pun ana purika te kiribas ge a getting na imatanga ikana na ru pana karo ayo ta kata mo na imatanga ayo e puisia karo ke taronga na karo koro ke inon koro ya amukure ya rasa pun tenas kiribas ya era agar kana no ba ta kata mo na ayo to ba ta kata mo na nang buang na ibukin kiribas na usi na de takapaya ya ke takapona ba ya digi pun na este aquí smokuri na ndara arokona smokuri no koro se kuna karo karo ta kapena mali dion na sta ko ba se kuna ndo ye ore na butare kiribas na kon de ta kon ba mente ka te te speaker o te kara bara bari ye karo te ka kino na no na ro o te kantaninga ana ibu bo ke no kon te na ka te ka kin de ta ta mo ne de du kan lo ya era bari ba ngapen atau ya ka vina yoran ngapen ana rebel apera nang tangira kiribas al te meu Roy atam era saben te kara Korabata kami presidensia karinya kinam appropriation bill ane yasan vene takata mali bukin wo tanga wabi meono kata mali bukin wo tanga wabi meono appropriation bill 2025 the budget speech today yo te ngaya te wasko te sate merake Madam Speaker, I got this government business that was misconducive copy in the speech there. Yasan kare ke terong pe anima kuria kan office me kain na office ta government presidents panas pas pa na koimi government ay kara pa ri te tirana re te ar government presidents ibukin te
ana presentation de ingen na no me tau pata penen ka hawa ki according na on rule 60 terogi woa ta na kon de mani punga ya punga ndirana re te debate yana asena kon ganda ra pairi mina kiraka Sesira ki okay kai. Haya, sina kon dara mas sira kan evini yana rota pepa. Ai manya sina kon dara sira ki ya busin kami abnora aron te terana ring ki presentation era omen presenza. Ene sira wada antara ponna i kara re atang tanga eri ma kauringi ring kami era tanti kam karinya ki pakama uringan silence mi tar pon can vibrate. Haya sina kon dara sira kan temuan en da paka kilon te sati e karinya ki me tapto we miang te menne honorable taraka to finga en ko te sati. Sinapa, Madam Speaker, nakipon de temuan sirak. Anto kan de ito po diay na, pangaroy na. Yamuan au meruro me te kaninga te kan kamel. Madam Speaker, ya kamel ko makain ng mobis. Kamel de presidents, women de kain na cabinets. Ngayon na tante in kaped. Ya kamel na makain ng makoro de tabto miyang. Ay puntahan ng ora kaya yung oraya. Tinga po ngayon, narana mewa sa pero mo mewa. Mary. Akangay tekan de sila kane yo tabi pa nampan abui. Kora de kakatonga, norakin na kamakuri ra tau teka, ayaki meni kangari. Kakoro ina ron na mosinano, ari kin na pakoro adap to miang. Ron to koro kawai. O katumero akin keya SKH keya day. De sirak. Gayaro ko pa makuri ka bubura men to mewa. Ko nan tera ki mga makurian kata merwa on de meren wani ki rapa medan Ora mate sati ena ki akam sira kayu ron te minute te pota ki makuri bukin tongorong itu men na mana honorable Alexander Tiapa ena ko te minute. Ora Madam the Speaker, I was select ako ti aripon ti temon kaya kayu tau dia. Pun panara ben kamauri yari te me ateru aripon rol sa timi aterep ter. Di tagi mara umumane kain tignes ara meya mana councilor kain na perin kapen an kamauri on ka katikiraw ara tamare ya korong kai tinugi me uan ri min kata puan tamayon an kamauri kami na perin mauri Mary. ayo kaya kan sek au pota kini makuri esen wakina anu darunga me te kampana hari enakarawa kawain tertuyan yang ibukin kakayan angaroin karawan temakuri kata meru anak kon dalam mere ngani kibat gukuri ina ben te akin apa esa nuagi karawan tamning temere ngani kibat wata kata upu ibukin takari kayu takapenya nipai wagi ngai upu takin makuri ya pun karikian mana nakin takari kayu sebai erap. Para mate minute po kan nam sira te mandai te sati. Korwa Madam Speaker. O yogi ako ra kagini kaya kai te Madam Speaker ki. Akai si smeroro de yo angai yasa. Ya kamesa te pepero ngaki yasa pepero ngaki. Wagi na te pepero nga. O ngai ya korea kina betamde in kai te mere. Ari takia. Yon darap makora te to mi angira kina ita de minute andaron na kaya ko rin kina ana tani makuri na staff naron na ya kamakuri. Bukan de sila to rin te mere ay ina pera kari kina do wana bubura. Pun mina pe yan de minita kana esa ura ke de karawakin na pe to wap at kanten ka payo ya kamen wakin na pe karawakin na kana ya kasini ya kina pe yan ke bare mane na pun de KPA ke asa mane na kana to ay na pe ni kay tutarari ya kipera mo ari de bukan de sila gande Madam Speaker. Ora mate sati te minute. Ora masadai ti Madam the Speaker era ba bukan secretary ako di itak ba ebon it goes without saying ba ada kana dita kamakuriak ano way the opportunity sa dai atau dia kayu dari apa ide wake sebenarnya ke wak me teter esa na tamin esa na te daro ayo teter naron kalau pagina bari aron mesin ke esa aron na sa dai pakarna dia kan dai kaya kina te taki tidak man lagi sa dai aya sa katar dai na tawo ke ana ben ko ikar ke ay aron kono te tera ayo akne kina bar tera pero ngan akne ke sa dai ron tu wap sa dai ko ito ba ti ipon ora ka tu wa we ye na ba ti ano ak ti bi sen wa kin ya sen na ka sen sen ti ba ti tira ge te ri yo ari ko ten ka te ri ba kain ti channel re we se ba
Ako ni kanyang kami toy di karon na raro pero kami ngay sa dari. Digin kay ita kama kuri luar na ko tapo kay sa dari. Ayari inagro sa dari di rat sa di. O ta di tanti tapo kana imenagi inaki di rat di kay kay sa dari pa asi step in da. Sa de what di tapo di kan sa dari uro pa. Ari aro ba ni ko kuri. Ay iriyan di dari kan sa dari. O kan ay na di kina as sa ira kan sa dari ayari. Di wap sa dari Esa rakantan ng sabay, sa ni rakantan kay sa ro mga sabay, tayo tayo sa sabay. Ang hintay kaya mataw ba isen kan baro na ubo na aura kayo au tapon mo sa sabay. Yari nakita naman di sa di paano na kanon de baro nga. So wasi sa di wa job tu di sabay. Ora ba teminita po kan strike ta kawantay sa ti. Raba, Madam Speaker, ko sa pagkakaitaw dik, punditan paraan dito, kaitaw was tawar teka di minita. Tawar teka di minita ni maguriak. Si sinaki naron na teka na sinaki na ram nagi si tawa di tin na teka kan bari maguriak to mari na binaron di taday. Ina roy. Ayari pun di kaitaw dik, pun nakon di taw teka yo pun di man away ni. Kain di cabinet sa dayay. At di meto ani bebay na kaya sa nivir may maina. O maguriak. Ay naron tayo ito bando ba ya kawag di Madam Speaker sekarang bara sa kasugwa ade tigawin ako na de minita may nakora kaya pun daw kayo bukin de maguriyay anara pa wagi po kan de sinag de Madam Speaker Ora ba te sa ti teminita. Rawa de Madam Speaker rawa de aron de panati sa dia kanina de yang kaya no sa dahil ko na upurang mo kuri ngapon ngora kaya no upurang mo sa dahil okay ta draw sa dahil pero ito yakin na de ako de skona ngora ka tirati to wabu ya po sa de daro ngayon sa dahil na proposo de channel way ware na rin karon na wa ngayon si ito wa akan no de bidu yang sa dahil pan kan ya daro ngagroy teri area wa ki mare takangan teri ba di UX sa dahil kan di kakat to bom mare bom nga kamera teri tay to wa ngayon yay sinin to tanan sa dahil ma andi ina wa ki na bar nakateri na sa musi na yara harapat na sa kana ataw roy anang ni to po kayo nan kasana baro nakateri ta pare arena to wa mo teri jar pa wa ki na tera ina wa ki de karon to wa mo teri idon kai bena ni sira ke sa dahil Ron to yang sa dahil to pa kana to yang sa dahil yasa ni ben yan dra ayari to ba te kay teknik sa dahil yas gina ni jomi akay no pura ni makuri dikaw kampanari kadali dai ron ari te channel we sa dahil anang ayab ni te sa dahil ari sepunti ba to na katayin yung ya pa sina use sinakabuang anang kay ron tanang pong kay na anara ana misire ko kahit ono kan kampanari sa dahil parang ibubok isa na kunura na ba ko ni bob dati ay nang kuray pa ya pun taparin kawin kawat itu agi buset ay kinan takataw sa dai ipun yang karoin sa dai ina ipun kataparin kawin na nakawar ku mari sa dai ipun kataparin takaw ari natapon na garai sa dai ay ya kay taw na yang takaparin sa dai ito ba ilang nakroy tira aron karon kawin ro ako isay nang karo kana ani timerey yan takatan ngari tira isway ro ko tira isway yan ri yay takatan nga ba sinawak na karon timere yan ri amira pa mo kuri sa dai ayari inakita namin digi sa tiyo to yang pa ito ba na po ko ibe yung takatan nga sa dai Ora ba teminita. Ay kay na yara wag na nal sa ti may tapto yang sinana ko na sira karimina re tapya kay kilong sa ti may makinte men na honor po pinto kasa ena ko imte sa ti. Korapati tebdi Madam Speaker. Tayo main na iti baka ako si Chalek yan ang panaw metawan. Punde pa narita yung makain at huwag magin. Hindi ko tayo materuwa iti timinita. Unay apun kain magin hindi ko tayo matimay kahit narakam sila. Tayo baka tapanahan kami ulit ako yung nimuan ako iti presensya ka din yak. Tapo uman minita tiridan takay tanti ay mararinig na ko yung TBTSB kami nakain ng mga bisinte iyo. Kanda pa rin na uli? Mary. Okay yung kano, ate ka na usira kaya abmetawan. Hinugan makin. Nako, tapon takakar. Nabusi at militar tayo na. Kaya kunahan ka po nga nakiti tinamayan. Pati tapon ka po, ibugin pa niya, o ikari kita po.
Korapa, Madam Speaker, Deputy Madam Speaker. Korapate sate ena ke hangam sira kayo ron te metan te pota kini makuri ibu kinti akawa ako pa ina merawa honor body para taki siwa ena pa te meneta. Korapa, Deputy Madam Speaker, ko sa risi te en panan kamau. Kali te maraun sate kan ra mo ko kan ra bis. Nuota na ko te panan kamau mo mirom kan mobis president government. Ngai ra ngapan isabel mena ya mane pam te maron te ngabung ayo. Anda kali mau. Ko era bati ayo ka kan te ana sira ki sate ya kan te ki te mena mai makin. Speaker ni ni ko rin ko mo te sate ya ni te mena mai makin. Pa esa au boda ki maguri ni karo te kakai ki te mate pai na kon tenamo ina u te ngau bi mau min te mate pai io ai kunia ki pa ina koroi te kapo i bugin te kerapo ki a te peneo ina tenamo io korapa harbo te vidi madasi Korapa te meneta te sate pokana msiraki. Korapa, Deputy Madam Speaker, iko ikan kait o te minute ya kadinek, me kain na tapon mo ko din naron te kaya kan te sira kari yasin kabina yon te tingapong ayo te Deputy Speaker, Deputy Madam Speaker. Ira ni kait o rin naron te CV ya yasin nusina kon mo tanga wo pimaw. Mataw te sira kin kan pare ande te yo as ko wa pang ya ring na ko min te CV ya karaw kan. O kon na ko siya te minute. Kaya nori apa ring ta maro kang tirangkan te step kite nari minang kan pa kan nora kan makin kaya ring tamaro min te sebeya inawagin ni ngai atau ang kararo pa inawag atau ano kun ngai korba tibiti mas Sate te meneta. ko era bati bukan te sira ki te vidi Madam Speaker de na ko ya ro ka sin gro ki na mo ko sate ya kan ni ati sira ki ngan ka ba tirangan dari mi. Ito ba, erang mata da naron te kaya kati Deputy Madam Speaker dari ina koro yon te penia o te kire puga pairi te po. Yei te po te yen ka penia mani kana na kaino noki. Ngai te ra ron koro ki nai ki na ma wuta kire ki pati te bepan kare kire ki yon. Wini kare ki en to na mani te sluice cage na koro ki ana police te ranari te lamuan. Jero pa na nei ndo yo na kro gro akan de pai ka kita ke pa kuna team man tu na kro ki asani men de den kan bare do na nan kro ki en be ban na ngari kari girek mungkin taran te tra ayu yei ita de bo ka kuna nuak to kan na kuna mon nuak mare no na ita ki na yei ki ma ka pa man ka pa man ngan nei ga isna to ro ma karoi roi an mau segi par beban an busi tenan main pokok noi sa kai di lagi ma sati yon kabar no kon lagi mau kan tani pada ini bubuk no kon pokon te ka kan te sisrek korwati te bedi mas Korapa te meneta te sate pokana msiraki takawatai. korapa te Deputy Madam Speaker ko ikan kait o rin te minute naron na kamiatat. Tayo kan nere naron kia yei nakatara-tara te bota kin makura yu bukin mangaranari kanga mga buta kira-kiran te takabayan naman tayo yasan do non try min te seve ya yu okay ari sakasuko nakon minute sakasuko na nakon tawte ka pa tirangke kona nora kayo nakon tutaya wata parang kona nora min tinamo yu pantay ka ano kon naron nari sasal maruro kin naron pantay ka ano ko yakunan do ko te banyawa ya aring bura kay ke ero ko bate tawatay atau terhari kira ngate te tani ngape ara ngate kurina ka ginti kumuari ebe sinontra te tenamona mayu ke hangai kai ikai ka abon din to mi tai ya te minute to te sian te te Madam Speaker po kan te sira Korapa te sate te meneta. pero era pati de bedi mas ngari ngai ya ni ka kono te to akari mi te paro ngaki na makroki na wa kon dikin manen ate te kantani ka pa sinora ka ka kin dai kai
Yay no rakin kakao kin ke na moro ka sex imakin pa ni ma moro ka ba. Ngaya ti sinakatay ang lanari mo pa aron kabesian. Tay na ma ni ngaya na waki sa kinon ti ya wa ko ma inon tay. At kanta ni pas na wa ko ki bari ege ni ka koro no pa on wa ko anti ka pa ya ar po na ma ta kana mi na harap mo ko no. Tawana ti asa no na ti na sarita ge ma ti sati anang na roi ti ka taya kina waki ka the timeline na waki to di mo ko to one to one down there eta the progress ki to waki na ki yon so ka ni te be wati asa o yen di te game te sati akora wati te bidi mana Rabate te meneta. Ya pun rauna nanti sate me makin asana kon ganda rasira karimina le tabe ka kiron sate karinya ki te menda me yonoto honorable ite ta yoro me na ko emte sate. Rabate atam te bisi speaker al manda na kana ko ati usira ga kun na mo na tin ngai na yo ya pun langati en mo ta ka meuri na mai to na ko emte speaker makain ti mobis dia ite met presidents meuri ko ne ta ko men presidents minita diritan ta kaita ra pun tanting kapen atan ora ranna rawe me o yesu kristo kan ben meuri agora ba yo kan te kan no sisirak ya pun dangi ga ina no ki renting craft ibukin wotaki ni bai ai karawawata men ta ibu ken garu wak jebe narun tetrak wa mai sirik na busia te minita ba ya kona nora diain katian kadikian ana kabrate de bude ji metam tipi ka ba ibu to koru ga ni kadikian ana renting craft council and noto ibukin to pakin kanga ngai kai tayok A mic te sate. A mic. Ngai ako rapa. Nena kaya am sila kayo iron te meneta te pota kin makuri bukin kate na pera tau te akin anwa ana po eri te kais ena ko te meneta. Kora Madam Speaker, ya kan ka wata I ka mauri ke asa ni mo mai mau ya ritai me ka ina ba wa tarawate ina ita rita ke meta bota ki makuri ria te bukina te tai yo bota ki bukiri kate ya tau te kai nanwa nanga te panani ka mauri na ko ira ngai ra ka inta mani pa yo ai puri ka ni ki pesa ke haungra anda ba ni mauri Di hayo o ke ka ka tau te ka te speaker ako kariniak I kurei in ka ngo te seti ya kariniak me yo noto pa tau roi o tapu ni makuri dira no te pupusi yo krap kora te meneta po kan am sila te mantai te sate. Rabate beti madam speaker enang kukurei na no ana kaya kati tau te kan kai kona man na no ara bubusi yo enari na noi te beti madam speaker naron dai ka san nako enang dot ta kapon pai no ko te post naruro na te kapin na to ba pun nang tapon no tira ara raw ari ngayari kangai bon na yo kay non te kan san no to te nasin no to pun bubusi na ko na anda yang wagi degen ya pun jalan jumlah dan ya pun ya situ wana aku na ya pen ya kangai wa ko ye tira te drouting ayar na busia te to me ana me anda ni na no na busia yo irona te ya Kora te sate te meneta. Rapa te sati bukan na nasira ki ako ta kawa ta si ka para to utara ta karikira ke yo aya mga kaya kare ke are puri kantari ngai ko de tante ta karikira ke yo wa ana karikira ke mi tau te kayo no wa tanga te primer wa ha kanga pun te yang ke mon wa kira ta karikira ke yo ba ana si karikira na ko ya ab makuro ke yai ayas makuro te madam speaker ako inanon te tawak hari kini pai ka yo kanga yan orak ta naron na representative Maneaba te sati ya karinia kanga ai ka asan ko na kun na paya rik pun kai nanuan ta te pai ke ta te pai yo te landing craft pa na kun ni bobok ke ta isagi ta te ana pepe sa re mai mai na re na si se te smagoro na ta te yo ya ora kiri kanga konan mga konan di ke pat kanga ta te pai nurak men ta kai bu ke na kun tep yei kamata pa yan asan ko roya ukurak ke ay tako ba anen kan de kanga naron na re asan ko roya ki merake ke ha itako ba yei apa kana asa ari yak yang kuas paya ang ayan urak pangaya pun yei di kibukina
Ge nang sak si bukin te ta te tutu me na ko asmagoro. Me ye ki bukin na bunga na bukin karayan ka ako. Ayang ko ang kanane sa sa makuria asnang mga pun karukuang kan pa ita bubusi. Ako kinarama te sa te pa ita uroin man na ata inora diay na tau te kan te yo ata yang aroy na pa me taina ade yang aroy. Kurap Kurapa te merita bukan dalam seragi sate. Berapa metam de business speaker? Yan ang inikay tao na kundi. Timinita. Nguran di, tameruan di. Aya. Ibubog yon di, takangang. Ipunjoin kangang. At di, ito ba iya, puto ka nga na usira di, nakauwan tayo di, metam speaker. Kundi. Kaya rin nanuang kayo di, nakamedyo ba iyo? Kangayay, nanuran kan, karaka. Siya kiti sumakuro ba? Yung nanuran kan musiya na beto, araw-araw kinaluntay na kaya siya di, antayari, kiyate. Sekonangan dito, ang ayari gina pati nausiyo ara gina konta bitu ya kan tatiyo gini pa itu tan. Ayari kan, ya kami te bai atirangi, sia usia ne. Konan kami te bai ari, ya konari gino sino ko may menjes makuro na kon tetapo te bitu ya. Korap. Ai. Kurapa te sate te menita. Ko era pa hanapukan na sila kaya ore pun nang ibo kinap na ko te kangayang bukin wakinan pai kay ako ari ati trending graph ari aposan ka buwak iti tayo ari asan ni nanon ni baya ti arakaw sila ta ko ay yaki kangate ti takamori pai pa yaki to usina ko gen akon ti kangate ti open sea ke ta open sea immense design by si bukin ti nanon ti namek ke atawana kan ti mga ti specification na po ke ata sinakunan taray pa yang ma inadya na pa nataya ti sa tayo tanong ora pa kakaya kini baik ya pun ang kanganga ke te tami inte tayo yu me sina kapanya arakona ke ni kapanya arakona me ratani makuri ni kakaya tamoy na at kataubo ya po ya kanga inakonan ke atapo de mga punting de paskuni apa hirang kura-kura takangangan de ton de tami ya sanak ke pato hirang inawawatan me ya kitaw me harun de tinsin dari inakabusak ke ay taw makan de tay kasilen inanon de tapay sa san makin de tayo de metam speaker me ya takangang taw ba ane ay po nganan me sa mga katayan taray pa inakunan no sinako me to me yunoto na ko tapto ke me inari pare po ipondong rato ngorasa sa lutan kurap Kurapa te menita bukan dalam seragi tak kebanyakan tayo te sate. Berapa de biti metam speaker? Yan ang kay tao di. Timinilan orang bismayan ka nga di, bubusiya ng kay nanon di yunoto ayo. Saka ti karawa de minita. Kaya na natabunin mo ako di. Nanon di spangay ayo. Kurap iya to kita. Kurapa te sate te menita. Ay pa atray atay kakawag kina pa pare inanon takari kina kayo mais te kangate tanan line ministry ari smaguri mga ay ari bod te communication dari pun tapi na te kapatan ni kayo ke pa ana pili naron dari konanon na antay di kay kana iri kire ke tapon te finance buki te takari kina kurap Kurapa te menita kaya pun peni te aron te sisira ki ane sana kung narasira ka rin mina ana na tabaka ki ron te sate may makin te menna honorable pinto kasa ena ko te sate. Kurapa rin ka tibidi metam speaker. Yung kanya usira kaya nampan wop me metawan ya kangay te kana. At metawan pupusi ka na pera makin mekyop ibukin tangirakin kata mero akin na yaraw ndor. Yung nanti kan ipupuk tau te ibukin kinakin makari kawari bigay ndiki araway kay te yok. Kurapa te tibidi metam speaker. Kurapa te sate na kaya kakam sira kayo iron te menita. Hindi po ta kinimapuri bukin dongorong ito mena mana nga honorable Alexander tiapo na kayong te menita. Berapa metam deputy speaker ayo kaya kan na susah gitu terungai makin ada persentik opo na kinamakuri ya kakuha kanya makin tamakuri kata naro nakon anarawa noro makin nakip hati meto nonon tangiri apa enawaki anawaki makuri kata naro nakon rawan noro payangan ben roy ang ben roy tan kabungana on kona na ben ibobo ginakon kalkon kako na tay kararigi aki akayan wagi rokoyen zero atabe melmer makin mekibu
napun din inanun te kese se yon mokuri bebaro ibugin mokuri kada maro na kondawa ndoro ni kapani yon kiri bese dai Kora pa te mineta, bukan na select te mantai te sati. Kora ba Deputy Madam Speaker, iko kai tawar ki te minute ya kadinek. Rengaya terwa te yu. Kasi bukan di sirek ba si karak tu tanah. Te Deputy Madam Speaker bare sebenarnya ko yon na bera makin mekip kainera rari komite. Open door right kang right te yari. Pan suguri tari libet bos kang man ako rin ako kip. Pati terawari si katiyan din ako ya pendain yari ba. Kaya no na tangira karewa kawari kiyan dito. Kasi mga ro ko makin yari kip ayaw rin ako. Ano na ka na yura? Kung nakangando ko tiap. Ay, wakan ako ang kanya. Kandi Bukan na select. siragan nakangay pa. Ira pa tawtiya ka pa yakarin na inaron na nara. Mga tawa na plan ni kitawa na kataratarak ki. At tawa na kundi nga yung kanya kaya na makido yung kanya te katarataran te yut sabi. Te parap. Kora pa te sati, te mineta. Pero Madam Deputy Speaker ako ayo tu wana de rate te sila karang ko te na kon teos de sa bay ayesen kata ako naron kataan pero nga ka sa bay sa sen katin an kan kaya resolution ni sa bay ay sa sen engage ay to ako kaya karin ako na select sa di may rotar para pun kabarbarar me yer kamparas katin engage na ako rin di ni karikat de machine wasiya kaya kayo de machine na rin enako na energi ko na sak ko na ari inakunan ko ay yakin mo pre kasi dahil ma ani sesen ani punta ba yesto ko ba na sesen garong araw na yung sabay sesen karwal meron yon na yon na gusto ko ba si staraya ba ano ko na an giberti try sabay ay di naroon ito yakin na ani to si garong ay tayo ya sara garong ay ito right ay ani sesen karwal di ba sabay ito right di barong apa serangan kerja mau ayu payu tu besok tengkai nol ya mau oke pak aku di itu minat sebenarnya di dari dia kita makin ya saya ini nol dari mana sebenarnya kip apun kapan tahu kisah buat nanda orang kan nol nanda karena dia akan dapat ayu ada nol juga tidak ayu asal baik yang flow kan dan kalau ini sebenarnya ini bawa kantor dengan kau pintar awal sebenarnya ani apa ya sebenarnya setempat kan sebenarnya ayam itu baik ande ka stok ba ilang kayo lo dia ka gay ba ara many times sa bad yon ka sa bad the infrastructure the very time iyan ki parang day sa bad awan sa bendari sa bad ay ito ba inak ron sa ti pero Kora pa te mineta, bukan na select kawatay te sati. Kora ba Deputy Madam Speaker. Ako kai tawat te minute me ang ayo te perong ke. Ari naron na tayo na men kita na irawari ki aron tarakin at si Deputy Madam Speaker. May ito ba kanya na yawap mo ko to ayu era ni kakawagir ki hari tes mo ko ito yon at sa bed at ito ba na ngayon ba ito na may bukod na apa mo ko rin kilipas ka sa ginam yari na si busi at minit ang kana ko nan taramo ayu ba tirani ibubukin tayo at ibukin si kari kanga kawari pugen diki araraway kahit sa bed korap Korapati sati, te mineta. Pero Madam Deputy Speaker ako sila ito na nakangamakin ako sa bay naroon na arang atay na ba kayo dito umarin ke ano na takin na sina ye tibe ye mondrik iura ke asas wa ono sa kuno magana sa bay ngayon ito ba inak na makin pare punti ba yun na kayo no iura sa tate issue ke na ay si kakayan kan pain as ito ba kana once irigan ito ya karawag na sa bay ngayon ya sara darong ngayon sa bay sa kabin na sa bay ayari nak ro makin punar na basri ni barong amo to boy mana sinonda sinon karoin kabin ako no yang gitu ani to kawas kadin kabin karoy on yesen takatan bero na kain di chance sa bay kain di KPA Rapat ay stok ba na narinig mati titirayo sa bay o iyan rapat ay tinawaro sa bay ba ani to pati kay punta kayo sa bay sinapun sinatirahan sa bay na akit nakakamakinakip sa bay na tiyakin kanuan tayo kasi asas tayo kapin ni tayo tangtang ang stok ba sa sinakariyon titirayo sa bay ani esa na way out of the water in the marine
ano itakin na ye tira putas kari kari ke ato ya kono ni bai bubura ngora an na nga koro no ni trai ke so bane na kono ma groi arun pilipin takama kuri anti trai se bai era Kurapat minita pokan nam sirak. Aya, senakon kana rasira karimina, ara de baka kilo unte sate mi yonoto temenne ona po riteta yoromi ena ko unte sate. Ayo kan takan na usirak. Nampana abi mesu ani natam de speaker. Napsia te minita tapen ana taponi makuri. Kenakin rawa ni kai buke. Kai ya pewa no to. E ponnang kai nanu adik kana nuan na rawa. Ya ngani kan di kita kai buke. Kana roro ani kona ni peisi te makuri. Adik ni kona norak tayen ka nganga kana iyai. Korap Kurapate sate. Na kaya kakam sira kayo iron temen te pota kin makuri bukin dongorong itemen mamana Honorable Alexander Tiapo. era wa madam de speaker yo ka kan section dia kan me no to de men makuri ka te maro na kon rawa ndoro pon to wana te pai kora kora kaina no kina na makuri ki bes ni kapet igure inte kina pa tau te ka na pota kina makuri on ita kina ara kampana at ki bes po authority de KBA wa kin kai kabu ponga te baro ngai bukin to pa kin ta kanga ta ta ngi yon ki bes ayo Jangan tadi nggak ya apa ke pak, nsen baru nggak osna kona bun kari kia anak ayu begini kena ibu begini kiribes habun sebai. Kurapate minita te sate pokan nam sirak te montai. Berapa te biji madam speaker yana ini kai tahu aja te minita kalinya ki bente ada tapi na ayu di no akin te pero ngayon kenakin tayen dawa tani ka butaki di bes ko age te po kan usila ni may pon site kati kiroi no kon na iya pero nga te tirangi katabi ayu bayangan de ito bagara ka korap Kurapate sate te minita. Era sekarang apa nado noton na nangati te kaya no ko sebai on ko koron nei ako ari esen ni kay sebai ya ko ngayaw kay no puta ni makuri ron mo kun ditray di kan na kamana te KBA sa mga panahon mo to pun kayo ni kita sa sebai para sa pun day pa erang kora tangira kinte tiakin rigar very time di para sa te wo mano ko ber arang daw ta kanga no na mo ko awara kinte tori te be yo tan ta sebai ta pundur Kaya sa ba yun, tungan sa kangas ko nila tayo. Tungan sa bayan ng kasusuan, nakakasin ko pa. Ngayon kayo kilibes, saraka nga, climate change, kung naraka nga ng kuwa, puno nga may anak ko, meron na pera, aron tin na pera, tabi nga, ewan nato daw, meron yung sinabi sa bayan. Ngayon, ito ko pa, inarang tang maka, aron kayo nung kilibes yung titiray, awan, sinatim na to, ang develop yakin solution sa staff ke back project ke staff ba ena kona ni very ardan po kami sa nugo rigi ara partner sa ke ana nora tangin ana tangilan na yo bugin abera agri sa ba era Kurapate minita. Ay sinakon kana rasira karimina. Ari na tabi ka kirong te sate may nonos te men Honorable Sir Girimia tapayan ako yung te sate. Tchie ako pasin na baway ayo sirak. Jadi bos wan na ausinte kibes nga buto kina na wakin ausinte intakamanweta yesen sina konkai. Mai siang on katamaro atora me bokona kaini sina akenya da tua yon manen naina no taintini ako au ekona ni kariga ka ka ni kawai. Au sirak usmaya tiang ayo tau teka atau rai Nút từ biểu nó còn theo xin mungkin ada non. Kurapate sate ena kaya kakam sira kayo iron te minita ibukin te pota kin makuri ibukin katain na pera tau te akin anwa Honorable Harry Takais ena ko yung te minita. Brava, Madam Speaker, hayo kaya kanda na sirak de sate yari na may nonos. Temanda. The Speaker ko rin taurayo tapo ni makuri di nanwa ti repos met de recommendation ni kaines met de swa ibukin manen na nainano kita the campaign finance laws la Kurapate minita poka nam sira te mantai te sate. Dapat kaya ka the speaker ay ikan
siakiriki ona pare de te ka ai yangoia ai yung kai tina ga tau te kan daina ko ngana ko te busi ana yangoia na yangoia ikan siakina pa ene yangoia pa na karawa na ke na yangoia pa na karawa na ke na ke nga na karawa te yok Korapati sate, te meneta. Ara wa de bukan na sisira ki de sati ya karinya ki mai no nos sa ko are ta ge anda ande ta yo are por aí sua esa por san koroi ke ita ko pa de ke de naru na ta de sati kanga akia mo kanga te ana ngani ka boni pa ya kanga esa sandori ke me ko are e sisira ki pan sina koroi ke sina ki mere ane kanuan kai ka wosan te ta yo asina wosa sina marurua kinda me ara korak naru na isuanga ki ngai ta ko ba akia mo ta kangang pun ia isua ai ka asa ni kona kangan pun dah ni kona ni kai tarai wakin ni bebe kan ni kawai ya kena kaines ma wakin tiri ni ngai are tante tai mo ayo pun ta semua yang oroi ma yari pare pun kan wan tamakuri ma te ka na ko are wosa de sate ke ma yari pare naru dari te akinda ka na ko ire yari pas kasuko pas tarai ke ma yai mo kai tai tai krap Korapati meneta, te sate. Então, pero ahorita que se vai para ter nge aonde que ka sine yangoia na e wa de tuanga ya kita kira karonya ko yangoia awan que ka se vai de na aga ke ya di bo se karawak mento ko ban wata ari tau bai yo te bai ya tangira pero ni se di ni yo anda para kiri bes andam ka Ahia na ko te meneta. Era aria ki kani ngau tega me desa te e kari rea ki mei no no sike pare ba kana te takamon ware ta fan na yango o ngai na te tau tega se kaputa tawa ki te yo spontara hana ba roi te tawa ki se mene ina no na se sente akinda o ye suwa kana asa ni veni ke o kana arona bana wa ki kamerato ye te bank ke kana ko boni karina te mane ke ye te floor te wa kina kina no te to wa kina ka meo ya pu detect na pe te bank o mon tai ni kunia pa e pure ka wa intamani ke e le tonte te yo ka kiri pesen te yo ya ri pare ponda na yango ta ka mon wareta sina bu semaya ma naru na te akina sina noria pasi sina ka mete paia pandaron na yasan te akina stau pas mu ngoroi suwa ai ka sasan wa ki ma ngai te yo yai itera ta pe wa kana naru na ka kana ro ma ta ngai irang kunia na sira ki de sate pa ira roma doa ki pata ya kiras ke me naru na yesa songa akia irang kiras o ye tabo ai kana asu arun kirasin na rawa korap Korapati meneta bukan na sira kita kabanyan tay te sate. vaire tere ani o tauta sa vaire na si warga tauta na kanuan diri bosa yo nge emphasize ki yai te akinak pa ke tamben tan karinak aka peni mani erion na ya kandeni ak o kai si vaire ki nei ya mani akanne se vai awan to wana de tuaio ya ne to ko da ka ni kawe ne ka dan se vai ayak yang kai se vai wan awari te akinak si bu de bribing na go kan be na le na yaman Sate ya ko kana ko ang kanam si sira. siraki ko ka kiwe te kan ko wan pa ri ni yon gribes Korapati sate bukan na kaya kan te sira kita meneta. ika ke pangai dei ro rai kai ni ka ben ya ke ro saki koroi ta na ye tai ba koroi ta pun na tai ke ma ake to wani ki bes o tante ke anga rai ya ye yamane atau yang anak kimia, pun kira-kira kain na jauh meta, ibu kita nak kona jauh saya. Ayah kata ya, mangkana ya tanya, oke katiri apa antai, mangai ya tanya betul pun na tanya, era. Korapat ya usi yere tante yang kau na usi kau na nuare ya rari sa kawakina dirau ngaira kisa kita tete tante kia kita tete sa kawakina dirau me yon dara ara kain taka taka ka kakor pa yon rau nanun mania perayu sela kona rasira kari mina ada tabe ka kiro unte sate mi makin ya kari niek temenna onrabo pinto kasa ena ko unte sate
Korapati Speaker, yung nakakita timet wagin tesim na katatari dataya tabi kan busia timinita akunan an karike ana ibubo no kontis takainan wayo tayo koraba tibeti matum speak Korapati sate na kaya kakamsira kayo iron teminita. Debotakin makuri bukina tapanin ape o karikirakian te ununigi honorable to kay pure rape ako ena koimte minita. Rapa, Deputy Madam Speaker, ay mana nakayakan select the sati yakarinek the man may magin. Apun panan kami ulo nakom the Madam Deputy Speaker, nakandam taipora. Presidents ta woman, kita ta kaitara. Minita ni kapen yo tanti. Naki ang orang tayo. Ni panan the mewa marung anara na mimitom, anaban ni mewa. Oyo kaya kan na select the sati yakarinek, mendatau tia. Si tauroni po kinta tay ere ke yai metatan kay nanon ta kataratara ay nanon peila akora pa Madam Speaker. Korapati minita po kam nam select mantay te sate. ba tibeti matum speaker ko ka tawo timinita naron na kaya kare itekin na pa ya tawrain naron ka matata kindi ki pega akan nogi an tisira kayo sa pay tibeti matum speaker ko dit kapan tangira kinta kataratara tibeti matum speaker punta pa ye ako nande ginaw tuwan tididik sa pay ma detayo yay kang cases sa kana asan an wakin yon makin ngai rangin kura-kura de tingirakin na tingirakin te takatar yon abara makin yari to kanaro pa tawo na kaya asan ko yon minita to yo busiya na pantayo patarangke yakunan norayo norayo na pa kunan karakwana tan mo kuri ani karo takatar yon makin kang kaitaran te tang meria kainte ba yon kang tingirakin mga karawagin ti terari tayo morari ti sentinanap akana aris na giron tawte korba ti Madam Speaker. Korapati sate te minita. Era pa Deputy Madam Speaker bukan na sila sati yakarinek kay nanoakin rapatan ta kataratara na natap ay tago ba yaki metatan ti buusin kainis me apa ke atang dion ti Depowi ada kan nok sapatan te sima tatara men naratap ay bugin ayo ayay aron pai kawaina te kawakin tapatan te ransen iya tan katatara ane na kuna ni manenda te courts ke wa ke kan ano katatara ay bugin katatararan ayatap ay bugin na pa ayo te bukan na pa sila sa tiya kalinek makin tebe to one yasa aron ta kataratara na pena kataragin san na paya ito ko pa inanang bebet me tatay mo ayo kay me tata ano na etangira rapatan ta kataratara pero ko na tap ito ko pa men ayo an me tata pa kanito ko no kon nara hinano ay aratan maguri ito ko pa yai aron pa ka pener ito ko no kon nara aratap ari na kon ni manan aratap po yan spangaya onat pa yan ng agents ana punon ka taray tapat akya kanano sim kataratara man narapata ako dapat Madam Deputy Speaker. Korapati minita po kam nam select takawatay te sate. Korba tibeti matum speaker ko inang kahit ako timinita naron na kami atatari kaya kang yasan karawarain an kami atatay itira kita wana rin ipupugin ako tisira kayo tibeti matum speaker or Eric yasa matatara yaron kaway na yakas kuang kanya na maritag kan makain magin ano tawar na patawa na kanya na simte tawtiya kan ipupuk ki nakitaan din tubuwi ana puntang ira kawakin naron oin yaman kan aron ba kanya no tatewat matatangan yan tayo kora bari kiti timeta yarari keri ko po kan usira kora Korapati sate te minita. Era pati sa tiya kalinek ay po nga mga sa mga po ni kaya marokin na pegar pa ay kakanya men ta kanta nga trili kaya po no tanga wobi mo no punya ta kanta nga manarata po makuri terapat ta kataratara pa nakawara pa na trili kaya po kora pa Deputy Madam Speaker.
Korabata mineta sana kung narasira ka rin mina, are natabaka kilong te sate, may nanos te melya karinek, Honorable Sir Yeremia Tapay, and ako yung te sate. Ko pasinda ba speaker o yo au siraki. Matakan je no sa ke amona ngani ka topung amona ni ka tera mata ka angan ka yen na yiri gai toy the truck amona na kiroi kan siraki pa anna ko ano ne ki meningai truck sai. Korabata sate, na kaya kakam sira kayo, yung te mineta po ta kinmakuri bukin te reire, Honorable Wate kita kaya, and ako yung te mineta. Koraba, Deputy Madam Speaker. Kai tawa de sadi yari de menda menos na sinak ni kainis ma pa ya tendre dei au ayo na kaya de tauter. Eti meto o potang makuri ni peronga karikian ni mia truck sai kai. Korab. Korabata mineta po kan sira te mantay te sate. Speaker ayo meritin no au kan nota yon te kaya ka te yak. Ke Nero nota rin te kaya ka ai yang o ngai tau te ka para ngani ka rekera au sira paningai es konan kan te ngai te tera ro ko tan truck sai kai to wan diri ono ko te na makai anga te ka kan nes ka te ngai o sa dai te ra ro ki pinta kai na no yo ora Korabata sate, te mineta. Koraba de Deputy Madam Speaker yang ngira pada sadi menos me bukan de sega. Yang non de barunga sna katayan tak tena tapun tiga po sa kita ikangai ton senwar berwar kita non tiga po mang kai mo sa tayo ska kowa ba yai ara por ra meta council ba na wakin nuning kakayat ni kakan and dead question for Mineta, te sate, po kan sira ta kawatay. era pa kaya ka survive ba ngaya ako ran to na kete imen ya a truck o mata ke vin labu yo antena o na kabut botag ni di ara pan survive pa to i mai ko nari na ara sita kan te roi pa kang po ni ngai roi pa de teng ti di ke na ro e so tara pa ti di ke na ro o ko dan truck sai kai kita ka to na an ni san de yok Korabata sate, te mineta. Probably, Deputy Madam Speaker, I was sitting bukan kena setaking, non tiri gabu. Masa kangai tamuan, ke, ayam minang kain non tera, esan minang tera de baru, hasta kangai baru ngarun na, pa nakarike ya pa, anaria nroko tiri gabu. So, the montem, tahu dari. Ma ayo tak tiga tiri gabu, buat tengah. Korabata mineta, po kan sira ta kapanian tay te sate. Ay, pun rawak na nun te sate, kaya ka na lasrak. Asa na ako na lasrak karimina. Kung nakakurat te sasrak te sate, na ko yung te sate, may taraw tinay na no, honorable te YY. Prabha Speaker. Iko na nubuset timetang kanaya ko na ni mandanuya kain tarawatini na nung kanaya roy. Pa iya toko wawari kita pas kitinwa. Ibu yatay. Kurap. Korabata sate, te mineta. Probably, Deputy Madam Speaker, I was sitting amendment, the Travatino, my book and the second and also, and Ataya Yakano, those go care and I Nikapan, the Arabon TUC, the BDC, and a secondary at the bus, Christmas, the bus, on top that there is a bit of a spire, Yaring Yarori going with the Sangram, the trunk, the bus. Korabata, te mineta. Sana ako na lasrak karimina, ay tabaka kilong te sate, may makin te melna, honorable pinto kasay na ko yung te sate. Rapati Deputy Madam Speaker to ay pun ka penin na sila kayo ni ndo po ngayo. Ayo kan sila kadi kang ita kana nang pana mesu. Ya mon nan nyo kita kang yon manin chono pai. Awa mon na pento ta ki ratan mo ko ya kere kere ke maya. Yo kunante kana ipupu tautia ntarayo ntete ya wa korabat Deputy Madam Speaker.
Korapate sati ena kaya kakam sira kayo ron teminita te potakin makuri bukin katina pera tau te akin anwa Honorable Harry te kaisena ko yung teminita. Raba, Madam Speaker, raba te sati, hakarinek, te manda may makit, awayo, anakaka de tautek. Te Speaker, raba te sati, yari na siraki, ay kukuray te akin na, paya tauray te tautek, antara te itirayo, paya nakatamerwa, kurap. Korapate teminita, wakan nam sirak te sati. Korapate te Madam Speaker ay kahit awari te minita. Naroon na kaya kari ay nakatamerwa te itirayo sa bay. Ano po siya te minita pa. Adi naroon na punta na ita pa te Madam Speaker. Kanga tono pa no ko yar tan mo kuri kaya natan mo ko bitaw te ka na me kayo na rabaw. Naroon na ito pa kari kintay ka ano ko kahit awiya kayo na pa uwi magit. Asan na ano iya. Ni karawan tono pa nakian mo. Boy, yan takanta rin ari, ayo punte ba, teman yan punte endo ko. Kinonte tayo kano ko sa perio, yasan tando ko terari, mintenan ono pa yigay na konti anabutagin mo kulit minute, kaya karinek. At ayay tiro mo tayo sa perio. Ay na pun busiya kang terangan niya, katamero atau tera wake ka anawake ni pare pun kan ben ang kayo kintirik. Yon tayo, korap. Korapate sati teminita. Raba, atay kahit awa te sati may makin, ako kangatin na pokan na nasirag pa, ipon sukuna pa sinesine te makin keme, tay ikukuray te akin na nakonte te sati pa, yasan isaking, yasan kanako kite te mane ibukin na kaisakan na claim te council te kain makin nakon na council te titabilio namba yawa ni mewa no. Takani me apong nga wo me towa nan November tamai sa ni me apu me awa tanga isubuat ne bui ono bui sense ane yasan do ko nanon bai nam council ani kaisa kana ba am sine ari ko itaku ba aro ko irora sun tamai sa apu mo no wa tanga ono bubo wo me wo amangaro ko no kito ba tamai sa wanu tanga te bubo wanu ono bui sense te potang kan ne itakin na me apu me awa apan insan tako de titapiliu narod taina ari yasani ka para abu erap kana na ipoboka erap Korapate minita te sati. Korapate te Madam Speaker ay wo irang karabate minita kay yarari. Ay te akin na pato au sisira kayo ari kamen din ki atau te terari te temane akan ako ginon tayo es makan ako ginon tu gano ki yari punti akar gini kahit tau, okay, nakonti timirita, akar ini mana tahan mo kuring kaya, ay tawasan gana ko ti tawadi ang ayan may punta punti tanga sampai ti Madam ti Madam Speaker. Atau ko tapos si ibu kan ti sirag ba, hang teraroy, uin tekangang kay idirum itu tiyak, kurap. Korapate sati teminita. erap andaro dere kanga punta kanga ke ponte sita katauman ere katawa ke ponte sitowana te milion bukin tiriri ke angkadi ye yara yang oni kata mearo bangko kanga sidang yang we pasinang karaka angkadi na kun wo te milion na kun ta taye kai mai ra ke kanga kan ya enang to ko angkadi kanga te manga penin ayo kanga manga rimina ke yare taposi ta kanga ta ya kina betau to wana te milion ke tanaro nang kain te yo yang ani de to ko yang ye to ina na korik ya sina kona ni kaina roya atau anen kan ya kanga sasan na kuriya cabinet sinarun te meroro pa ina ye te takata meron na konna erap Korapate minita. Ay pun perin po kan na sira kite sati mi makin. Te tayo yung kan na nganda na tay te sati may no nose. Na po sige ribe tapay penante ba kan na sira kino ko yung te sati. Sebagai korban ayo siraki. Pun karo naus ibu kita mokul aswa paka ni muandra makaina ayo November. Imi naki paka na ino na makaina ikapas. Edi keyo engen ke ye te mosinano na imanga idemo pakan ikan sirak tera mungkin tira mayo. Korapate sati yana kaya kaki na bam sisra kayo paniro na bete minita de potakin makuri bukin katin na pera tau tiya kay nanwa Honorable Harry takay isa na kayo minita.
Koraba ate ayori kaya kan na sirak de sate ya kaninek the speaker irapat de sate yari ne na sirak apun takarauta ka te payari kini mararan kaisakan on makuri ya amensa ngai apun spare ke manin tono pai min panena are pun kata umania ki pun kinteririk ya yo korab Koraba te mineta po kan am sira ki te mantai te sate. Speaker, ayo te issue ay punun yo yamata. Ngi, ase biro ye. Ngi, bese te maku ya wena na ko ni man ne ka baka. So right. Bugin tira ay nang sipare kam manina. Epe iya. Anta iya tau te man kere ni ne pa so right. Bugin tira ay pa kinora ke yo. Awa ka di yamata. Pana su de tanga. Ina ni rawo te na makain. Koraba te sate te mineta. Erapate bukan na sirak de sate ko are pun ke kai tau ba te tau te ka pun ka peri ana pa na kona ya ki nga age te tau te ka na kona nda ka nga ton noni kai ya ana botan na mata me naru nari pun sana pa ni ka para paran ka nga na ka para para na ko te sate me makin ni ko si pe ka asan di ke me itau ba inari ni ka tau te sate pare ya pa kan kai manin na ana ano pai Tako yai terimi sidang naron nari kipoteakin na nau sidang irang ikarautea ka yai ke kwa naron nari teakin na ba yai takatamearo sinang wakin nang kai pakanuan temosinnan ke are pon temosinnan enapon na ko toutan I mean toutan ate madam speaker ke ingang ke teakin na ba temosinnan sa ke rita Dari tako ta sa spakuni ang kai te tayo para span mon temen ang kai tako pa sa ke sa sparo ko sa sanoria pangaya ke ngaya reta yan orak area gen kipara ki naron nares smareveya ay takatame aro ang na konte tiriri ke apo ke ilang karautea kari ki na konte tisati awayo ya ki bo inanon tautea kay kana ko tako papon nan te maintenance pon te takanga inanon tayo na pa tautea kay imaira te sabay eka ko wana pa te tisati me no skurap Koraba te mineta te sate. So right. It's when you get ragi ba eventually me yatem but tire mo. Bugin tira ya kita ro te man. Ne te yari ni pa kai survive. Ata ba ye you survive at the one pai. Sai te ba ya bo ba yo ba ye ta ro man ni survive. Dai na kon te yari ka nya no ki ru ta mo kun sen ya mo ku. Ane un ne ki namat. Survive. If ia imene ya timita yare idike you survive. Koraba te sate te mineta. Ko ikapara mo nagi kapora pa ka te sati ke me itaku ba e pa na ta ba ye na pa aron ka wan taman ke ko wa te taran bite ni kana e ko ka kimin te riri kare ke kana ko kina ko makoro a pa ni ko ka ke tawakan ne ka wan be peronga ke e ka itaku ba e kare ke ta te ire me ina ta ye te sati pa pun ye ya tauroi iro te tau te ka san ka tau e mungkin diri to wana me ta ayaro ngan de kawain tamane naron nare kanga ta imarinara me ano abis te tamane ke ita ko ba abis ano abis de finance sispe amanga tangira kite kanga te reconcile ata dera ke ita ko ba akan de panika ye kana ko nande me sidangi ka parapure satai yang kai pa ya punda kitau to wana te million naron nare si satai ande de tayo prop Koraba te mineta. Wakan am stek ta kapenian tai te sate. Right. E kamen na ko di boss may rong ti clock. Na ko di ministry ya hatapen. Pepen te man. Survive. Ya de sia kintera. E so men ka cancer. Survive ang oriten ti sagyan. Inora nga tirita video ay kana kwaki. E aki makoro te project ay na faden na yei. Ante ya manariki. Tiakan waki yo. Yariki na manan tau tek. Koraba te sate te mineta. Era itaw ba yapo sen takaru yo de dausen na no manin na de ibo kina ba de saina nare tayo kana ko pun Taiwan na pa ay bobokin manin ta pa ye ke itaw ba yagi yesen ngo sa pati maroro ka ya ikateria o ye kara pa e boka tamani ayo ba ro de sai ye tayo kana ko manin na Taiwan ke
ita ko ma han yaki saki kara pe terong an na te yakin dari de Madam Speaker pasirangin ngara utakan den ilun ta councilor nos Baya po separo kona pa nakirim inano ni paira ilang ni mimi pa arang nguno yaki ay po swangia isong au tarekta me usa korbo pa ano ngora pa yar ke separo kona pa nakirim inano ni paira ta councilor nos ita takaru ayak bayena sab ngai ya pon tete o aspa ak beri ara korak o aspa karo ko ana tani mapuri mari pon tara tani mapuri ai taku ba ye te ire mo ibon na councilor na pa te satei itaku ba yete ngai ya sen songa sa korbo ba ana bene ni ka bene ya ka para ni ka bene bukin dimin pa ye sa santangiri pa ana montani karo ko inanon jobs kira ka kana ki ongo nanon kese sa kan sa pusia ya ka para pana karo ko ite jobs te to wana ta council no no se apon nang dimi doko min na no pa inanon di baira ngai rap Korabate te minita aya pun beni bukan di sira kan sana kan dari sira kari mina eta baka hiron di sati meta pueran na kari nek di menna honorable Costa ke kokoriana ko di sati Koraba Madam Deputy Speaker Maneaba sa isipanan ka kami urat kasan tebak nanon ang Maneaba yu men tinga pong ngano ko yu pun ko Madam Deputy Speaker may kain ng office Presidensia Kariniak, Takauman makain ti Cabinet, so tiritan ti Kaitar, Tante ni Kapanya, puntaan nora. Tiritay marang sa ti, teman na may tabuaran, rita makain na rapong makur, kamauring kami yung tamaruan ti tawan uway, panante mewa ti marunga, kami na panin mewa. Ayaw ko rin tapi ka, Austriak, namba na, ono po yun, to tapi, kangay tayakan. Iti mato karyarian, rukun, kemang ti taripon ni ana pewa tapuaran inanon tirir kayo wanga wapi manimawa imin kamatoana irong ti minita karinek ar tapena ni powin ti ausinti intai kana ko igete akin na yey pa enaro ko ti taripon ni ana pew tapuaran iman panin tirir kayo wanga wapi manimawa ikan busi ti minita karinek ar tapena pa ya pakaya kay rongon na yo ipunti matuana pa ana tapon makurin kan kasayo iman panin wanga wapi manimawa korpa Madam Deputy Speaker. Korabate sati ena kaya kam sira kayo ena kaya kam sira kayo iron timinit to pota kin makuri bukin dongorong ito men na mana honorable Alexander tiapo na ko im timinita Koraba Madam Deputy Speaker ayo kaya kanina ana sisira sa tiyak ni may tapueran yamona u kaya kami at karautek ngai yei te bani kai nakon kari kira ke ayo nilai kira kalau kau kini tayan tawa ansek dia kata tawa apa tawa tayan tawa antena apa ini agi akai nanuagi ibugin karukon te tarpon baik kurai dia kini apa asang kain roko yon tarawa inanon oktob ini agi nanuagi itu betul buat kini makuri ngai kau mereka tekampana usanding pa na yen kuria karena yang baik kai nak tabueran tetay awe ako korba sabay korba te minita bukan dalam sira kita mantai tu sati Koraba Madam Deputy Speaker ay punti panari ki kahit tawa ya papa kinakon ti military tapen irapan na kaya ka irapan na yak makuri ana staff ari asan ki perati takay na wayo ari yangen ra an kay na waki ayo na tapo ya tapueran kani tapon bukan ti siragi Madam Deputy Speaker nabuset ti minita karinek ara nga ya penin tawroy pa yon taroy bukin ti karkoyan ti narapo makur terangke ko nan nora riay na pariyay pa ya te yan ya ti yan ti ana chata ti terate tawteka terang kana ko nan ko maka ocean link pa ya penenda gatokay pa ya kay nanwakin kapeni yang na ko nan wakin ti tayari ko basin pa Madam Deputy Speaker. Korabate sati te minita Korba Madam Deputy Speaker ira pa bukan sekretary ako ikan ditana ko rikiti takarau ta kayo na ri tiro may Kemudian kita ayo kaya kan aku seti inanon pernah tidak kan, sekolah apa ikiberi kaya ba yan de
tayo kampun ko kuwari ye the Chinese ye ke de diri ga ne de sai ne mo sra wari pun tu ki ban ka pe ni yo sai ne ni ki bi de pa ma aya ye ti de mo do tan sa pai ana pa ya ro ne to pai kai ako sa sa no de de na ye mo na na de de yo ye to ka de ri de mi dai der ku de der wai de education sa sa ne de na ye sa dai me ko kontina kai to ni do ke arang mo se kontina kai Sakali barang arun ate sakali barang ay roy mate ke ina ba de kampana de ari punan ko Christmas NBDO sa dai ari stop was ano to na sa kali sakali mo ko de logistic sa ko na na ena ko nan de ang roy karo kon pe sa dai awan yam yo yo tan mo ko ba kai no po de mo ko ba a sa dai ya ko sa center dar de do kai ka ko no ko to montai no to nag ka bo ya de karena anak orang kaya education atau ia tahun jadi yang lagi kita yang itu dua kan memang kita kan ini senang orang nak kau itu tekan juga ni jadi macam anak kau bisnis kan itu kan itu orang makanya sebaik karena ini yang orang sebaik nah kasukai sebaik itu makanya udah kena makruh bahasa sekali Nora orang sebaik Kora bata mineta pokan dam sirak te mantai te takawatai te sati Kuraba Madam Deputy Speaker. Ya pun kai tawari kita minita karinya kinana kaya ke terang apa ya rari. Ada pun narun pai pa aku nani ai. Te ira mai ka aku nandik dia on nana kona terang na tapon makuri. Ma skai tau pa sinoria pa yai te pa ya kalau ya na tapon makuri. Asa kung kai ka naram bukod meta ka kantani kariya dia antara dokon tetari pokon na narapa makuri. Ada ba sa kasukwa iro ya amtan makuri te minita karinya sakasukwa arun nampe perong apa na kangarun karkuan pain makulita po eran na kangay pun nakari bukan tisirak may pun takay tauri kina konti minita korapati minita ko rin dita kami staff bukan pilihakinan na yun korapari ka sinapanin tikira erap korapati sati te mineta kalau apa semayan de rom sa dari de sa dia kanya erap ay ko de ikan isan dari kangajen ko din mo ko re tinanta wa kina kasi kaya nari ni tawre yasan dito kami takam panayo teman manang aweno ke yasan dito kan tawa kana natin anak kajekin de iron de panayo tawa kana diay ana bin nei di tawre ay bin dito to de ri na kitan bo boro itarin de to tan na kawan akin no teri na akin dake erap sa korapati te mineta nakanakuan kan ako narasira karimina nako narasate may peso te melnya karinya honorable Dr. Sinte Sintiang yan ako yung presate. Pero ba honorable Madam Deputy Speaker, tayo may ikan ako manawin daw sila kaya sabon na rin mo pa na ni Kamauri na ko yung Madam Deputy Speaker ako na represent sa karinya a woman minita tante o ibuntan ng oras. Kamda pinamo ni Mauri. O yung ano tayo manawin daw sila nabusiya te minita ta pena kaya pa kaya ngkai makurian na usisiraki na usa ke mai na ibukin karakan mai sia ana tante i peso na onda Maneaba Maungatabu korapati sati na kaya kakam sira kayo iron te mineta inte pota kin makuri ibukin katin na pera tau te kay nanwa honorable Harry ta kaisa na ko yung te mineta. Madam Speaker, ayo nakakatataw ka. Te speaker ako rin ikan kaong at sa te yari payasan ni karinak ayo pa na makuria to komisin din rin tay dinanuan mo ay siya tante tapon din rin naroon na rin maneveyakin teki oro metenua terogi tenua teswa amang watap kurap Korapati te mineta te sati korapari ki honorable Madam Deputy Speaker kikai tawa te minita karinya de nanakaya atau benar pun ayo te minita ni kaya kame ayo ngane bukan na usila kina koim te minita te bukan te sila kaya maitro ayagi ka bobo korara ba te minita nam kaya ka anna bubusi bukan na usila atau anna kon ningai nam kataw enawaki ay ginato enawaki ay makurian te sila kaya yo korapati sati te mineta kurapa era pate bukan te sira kaya mo ito naroon na rin yante katabihan na te tapo ay yun sa iyo na yan na utabo ni makuri yante te suwa Maungatabu
At ako ang yay kangakain te komisin na yun naroon na rin. Ang kaya sa pero ngayon mati yan makan te presidents. Ini kini kain ang kan. Or tapon yay tamakuri ari asa ni may main. At katua ni mewa te ririgin ko te yan te swayo ana mga yay te tamakuri kang ato review ari kang mga taraki pama iro may sila te botan nama te yani peso. Ya pun taong kay bugin mga kakira kaya anatante ke swai ke ay tako ba anang kan kan wan tamakuri kana isa ipopong aroy kain te to komite ayo te ke kain te kamisina na kon te bota ke te rapat ayo kurap Kurabat minute ta sati. Rara pa, Honorable Madam Deputy Speaker, kahit ako di minute na kaya ka, amon benta meron ko Madam Speaker rari para sa pun kavine na 20 minuta, bugin te anong maguri mana ano officials at sa akin na kategory din tapi na kawa kayo kurap Madam Deputy Speaker. Kurabat te sati. Yay bukan te sisragi te kakuruan bukan te sisragi mayroong te sati may taro te inainano ano po te wai ena ko te ana kaya kaki mo te sisragi. Pero aratan na pun dia mo ni kaya kamu te sati ke pa ita ko pare ina mata pa yay tira kang ato te pun te kanuan te kang ato te takaini pay mungkin ye kanuan te taraan karakan may siya tante ke yay kang ate to ka tira skunan naran na po to kang ate to pun ye ya guideline are to ke are the requirements mungkin to pa ya pondok ke swai to wana ke era Kurabat te minita eri yay kan kakuruan te sisragi yang ana te tayo ano po te wai ena ko te sati. Rapa te speaker, era pari ki te seti mai peso. Ari te pekayo, era pati ka may ultimate ring ni matata. Ipun kan tira ki, pari taravati ni ano, te pentup. Kang ay ki kan kono nusya. Niyari, pun te bubusin ako ultimate. Kote yo ako na pa manupundang intaraya mo atay ka buburan na rin. Peso, taravati ni ano, Christmas. Toy minangan na pa ke kanga to ka timen o to abya taragi pang ita ya pundi ay woman o to apa ke woman to ako na mo taw na no yo mo situ tanamo so anda kanga irak ang kan ako para ure sina batara ba ita na batu wana na punte pa na ba bubura Christmas o bisyo tarabati nainan o to apa kan ka ure ti to ang yarang kuru woman awaki woman taw ato ni mo ni te tayo apun sukumuan napakara woman Ngaya ko hala ko. tayo wala ko kunan tayo kan iman na noan tayo sa busi Kurabat te sati te minita. era ay taw pare atawa yan kan kanuan na yamakuri kain te rapat tayo ke ha kita ka ngayon ita ko ba ari ngayon kan yagi mena iboko yagi pare rapat tayo no amatan pun corona ana makuri esan ita ko ba ya pun tarak na ben kinibas ni kapan ori ki apa ki arata muri kay kapon nang buburan daro dari asan mo me pa ni kosi na no yan de kora pa de Madam Speaker. Kurabat te minita. Ay tapo ya ponde keri kita gina rasire karimina. Ang anak noria no sira kita sati meni kuna wani eti pa te sira karimina bukina mirong-rong ya san butana sira kita sati ayo. Asen ako nang te sira karimina tabi kakilong te sati me tabi tuwe mi ang temen na karinya ke honorable tabi randang Simeon na ako te sati. Brava, Madam Speaker. Ayo, takan na usted ka na naman na. Yo te pipa ni ko santekin na, Madam Speaker. Ay kangay. Ang karawan kawain tabi tuwe mi ang tibusi pa natalagi tabo. Aki alo ko iya itakanaki. Waya nakamaingaki. Tuta na takaway. Ni kanaloa itakanaki yan. Kurapa. Deputy Madam Speaker. Kurabat te sati yan kaya kakam sira kayo iron te minute te pota kin makuri bukin makurian kari kiraki ako te miatuan kora honor po te kewa tarasen ako te minute. Brava, Madam Speaker,
Deputy Speaker, you can the Kakan and the City Yakaniaki, the Mandate of Miang. Nicaraguan ka bravo. Speaker Kurin Kong with the city, the Mandakaniaki, made the Miang, Pakamainga in the Kawai, Nicaragua at the Kanak, a metal winter, upon Kano and the Karikaki, at the Karakawai, crop, Madam Deputy Speaker. Korabata minita po ka na select mantay te sati. Madam Speaker, ay kara pari te minita resan kayo na kunari yasan sila kiyay buya kay na po. Ay to na. Ako wato nga na ibon sita tayo na Madam Speaker ba te minita pa. Ayo punta pa sa gito yung konta tayo kin nara. Nara sila kin tayo kano ko ibugin ta karo ko panganero ko ya para. Aw area in talaga tabo kana akanat payakan ko kana kin tiap inukai dari kita kau. Yari na ausren kan na kondeminita pa. Gaito abosen sevei na ti takawai yon bawa tu nang may kapuna na ko takabubi ana sim deminita to. Asa na ban identify kin nori tapo kan. Konan takin deminita pa. Ang tapo kan na ya kakaya ka na ta na sim deminita kan nek tayo. Korabata sati te minita. Korapati Madam Deputy Speaker, ada pergi seti ni kakan butukan na sila kaya ako tanaki ng kaka kang yata po kan makanuan na rakari kaya kaya tapo kaya kikoro wabi te mita metanong intari na kundi takaway ang kanya kan kapraw ti takaraw yo tapo kaya kikoro wabi te mita metanong tari nakaraw ng the sea wall kiti ina puno ki metanong ina na tapo kaya pun konan yete possibility pa na pun konan din nako takaway ade nakon more than 20 minutes ang kan ina din nako takaway nakon karanwa metanong intap na tapo ki yarang indeme ang kan nang karaw ng disiwo naran na karaw kay bertay ye tapo te biwa kana akana nang ay kanga pa na rin nako babon nang indeme tapo kan at biya karaw ni ba disiwo nango protect the coast and pa nagi kana kinako takaway kana ya karaw may karaw ta ya konan kaya kay ti ya konan na tungi kaw na ayo kanon ya saveyo ya repose ya ne mo kurun kan ya na ti ina mo kurun kan ti contract na ero yi te bido me korapati Madam Deputy Speaker. Korabata minita te sati po ka na select takawatay. Korapati Deputy Madam Speaker, tan na po ka minita utan ay punoryo pare may yan ako matani te bido me ang te o kaya ron pa aniasan nako na ko may tapon ng karo tapon nakakai tapo kana aliyay nang katamaroag bugin takanan sampay yay tapo kan sampay yan na yan tatamo na ko yan arakawa eta yan yan bot ako yan yan itanayan at tapo kita buwa kana to ala pa kayan na ni san kamara-para minita amon ti takalinek kaya sinapupusi pa no lagi kan ito men karawan na yo ti Madam Speaker kamay kan takaway yo na pun peniyay pai kan ulo kak to kay na marak ti tamu yang akan nangin kan mati ta kana kaya kana kaya ba ni babi wabi ti mita itaba kana pun dan kan do tadi ana ye ta conversation kita kabumi na kon pai kana na ulo kak ibugin kamay kan takaway ibugin takaraw Madam Speaker kana ko nan bubugin na ti minita ti ako Korabata sati te minita. Korapati Madam Deputy Speaker ata kakao pa na tayo na seti pa to ano tayo yakinang inano na rin kapen ito bito mi ang meto to si tapo kana ana do takinti ni kamay ngante kawai bukinti kararuanti metanong inti teba ke kararuanti te kana kinako ay to po panito po roy bukinta ano tayo ang tayo na pare panito po roy bukinta karakawai ade angko akita compensation ni bukinti nan kay na marakime Muenga kana anak orang dua kita aku nari pupuk kan tera ti contract ayun to ni pupuk ni kamay niya yaw sino ko to no inland kita kanga ma dari tayo na tagyo ara kadi kita kay ka ay mai na tay ka ay kay waking kay tari abe mama o tapito miang o mangani kuno ti ka one fit the one face kay o andi pun te porno yere esen karaoke meti yeni baka ngate consolidation dari karaoke meti council to ay kay na beti te bota kunu man ada yo ang kuana contribution ti apa makuro ni konan nanga kawai ya kay na maraki meto pa ya kay na tu karon te karaoke pa ni kan ka ya contribution na kon te karigita kay ayo na dari pun manen tau te kan kiti basta kawai ay ana ang kana bubo kan ba yi pun ka te makuro ano ta ka kaki yo ke ya mga penongora rin sa ti krop Korabata minita po ka na select takapanyan tayo te sati.
Korapa, Deputy Madam Speaker, I korapa the minute and Kawaraparan, you I upon no on the kind of what to him, and I go and eat for Royan or Atayana, but the speaker. Na, and upon that. Tapi kapanaya kay bukin tangiran ti terati ti pupo yang alang ay tawanan ni takin ti minute pa kunan po kay tuan may nga kaya ano kon tatawero ridik tawanan ni betuan ay sina kana pa ti Madam Speaker na ari ay no basta senta ka ang romaya kay nang karo kita ko yo ta ko yun pun kawai aki alang kukurin kay nang karo kawai at sampay pa tapay ya kaman tatagin na kintay mabungay ka ano ko tapay Mwa kana ko am sisira kaya po. nakana ko ni speaker ay boboto na yun atau ni ngai te minita ako kanyak ay na start ye te karo ko to na ora Korapa te sate, te minita. Berapa di Madam Deputy Speaker ada pergi di seti. Ako kadang rin kata ko kupun kota ipai kari kyo anda pem pare siapa sport me tapi tu miang ti tapi waktu weekend na ko tahu kan mo waktu weekend kay waktu tamun dari sekarang waktu kan the ground breaking yon ti tapi tu miang yon na mana the weekend yon the weekend ring yon tapi tu miang era kau kay ko tara kay yo ti seti ya ko ne ko ya nang apa nan te kakai tau na konti tu numani at council yon tapi tu miang enangin ne po yitaron de ya katawroy ayam sumay na kondisim Orang kang adungakin ya karo ko yari yo pun ko sa dime ya to numani inan ya meroro pa nang anang ka kaito de to ake ya karo ya tapena antano di yo numani ke kaida ti katapena awa angre pa panaya ka kapaya awa angre panaya ka tikiro yon nangre pa panaya pa nang tawro ni bobo kina konta kadi kaya wak adiki pun mga tararwaki ya kanti the contract akhirnya ko may yapay may sinan ko pa nang to kun me ka yon da bayan Nikarawas pa ngayon begin. Anang itaw roy nang ngayon pa na. Anay kaya kaya may titaw tek at contract dari nako yon na pay. Yawak. Anay yawak ito mari kini ka kingan. Anay to ko na yamon wa kaya nakaro yan mang kay tayo na pun wa roy. Tinga kinte ko ina kontiri kaya po. Mandi tayo ya karo mo taka te kataw roy. Anay auta na kaya yaw sa ya campsite. The development na ng pupura matam the speaker ang nung ko kaya dito miyang nakaro ya campsite ng tamaro. Akan kan tak masan ko terteri kam narora na campsite ne beti kampana ayu terteri ko to to utero ko to te 5-star utero de tiki ada na su ko kai papa inde beti to te bitu miang ana su yo ande bitu miang ana karawana pa ya yara kanon ba ye project ya na kanim mana beti te diesel machine ke te machine dari na kati tari na konteran ada to kita kari kita kana su no pa na pa te bitu miang ati angkai di tayo na rin na beti di tayo yo ana apidia kinin kan ayah pa ima ayara ya kari ka kana mga dokumen ay manaya tapo yon say na mga karaya kinakonti may sintimisin na rin mga kuryan buta tarin kaya mo nakarawa kita kaway ono buy tapon idaw ko ti bako idaw ko ti truck punta ka kira kaya nang ipubura kay yari ito pa takapay nang poro na konti bito miyang taon na kinamaman ti na nakaway na pala nakarawa yari ko sa karapara pa ito pa kaya ka na sila kasi tiyak rinet ani awaki to aki on ani ar ko kan ti kampanan ni ter yon tapi to wemiang para kapur yen ko ay temporary site re akamne nan karon ti to nora ke ki yate yer kan ti kampanan ngaya kan yen de ben kan mga kon ina nang ni mais ti makuri na ki na pe yon ti to wemiang kan makuri kun kan to contract ina kon to tingon na kan anas yon ti to wemiang aw na kamakuri yon ter aw kamakuri ti mais ya kan ibuwa on ipuin on ngaw na kon ti buwa ay to ko betakan tani ngapan ni pa na di kinako ya kan debito miang ako makuraya ti boton namin tayo yon debito miang korap au kan tani nang mata tarun ti to wake kay ti tawte krop Korapa te minita kariniak kay taray roin ka yan ang papok te minita yapon karko roin leben iteran te bimya wowa sina break for lunch in kain tayo yo ya karapay din kami tante nami merurung imi ya tayo yay tabi tayo mga putirana ri kang mga ka pupu na tautan ay ani ni mi tananda no mi kandi e kanay matami e kandi kam ka kirkiru yan mo iran no era ri ena ko ay tirana ri te ami ke ka ayan tayo yo sina musira mo bikin takatawano sa mga kitay kay tiawa wawan bakantay kam rapa musira mo tiaw sangkay
Processing.
Clerk. Monwargan Tibira. At the Kiribati Health Promotion Foundation Bill, Mugatanga Women Mel. Pira ni mataran naron na santiago na tiklak. Tanong di hindi ba kayo ron di meta, ibigin ta bota kin mokri, ibigin te mauri ako te gorak. Honorable Posti Nawan. Di meta. Ay ora de speaker. Ngai pun mo no tain meroro yan. Ino na mo serang mimitong ngayo ay yari tay makain na ba wala tu ami. Unman do wen kay ka per. Bravo speaker ay. Mera bravo mine spas ba mo pas. Do wen kay ka per na kain na ba wala tu ami me to ay na tabu. Ni ka mauri ko de speaker de president sa government dirida na kay tara. Minito ay tanti ni ka per ka. Kamlo ko po ngayo. Our officials kain kiribes lagi at-kata ka ngay nungra. Tunay na ni ekanayay nungra. Tunay na ni online. Yon na nabuya na kia-kia. Sa mauri na mo ande. Natawan ko amon band na maro ayo. Ano mauri? Mauri. Speaker ako rin niya ki. The presidents, the woman, raon minita ni kapene. Terida da kaitara. Tanti ni kapene ka monta kadiniaki. Kain na office. Jauh sini Maungatabu. Oin kami ekari ngorami dererio. De tawanu at maro ayo. Kana pene ni meuri. Meuri. Irain kukurei na no. Ngotara kiti pira apo urei. Narana at the Kiribati Health Promotion Foundation Bill. Wabi mewa. Ketipira, ibu ini katian terapata. Na puto kata kamerung, yon na pera Kiribati. Speaker, ayo isipate montai. Inanon na nawag ta tautea kayo. Ngotara ketipira, ada na kuna antei. Pati tua, ni buka nawag ta tautea. Yon ka kamokuri. Agena pakatiki. Meni bokani kanganga. Nireke mauraki ai kaki bebe. Omen ngorgo yara puta nometa. Nakon temerung. Menanga nakia. Tekona. Nikaroi bebaide. Ai kana ana wana nakon merungia. Meri mon be parongan ka te antipira yo. Ya noran dia na iron te tauteka. Au mais ana rapata te tauteka. Ai ka per ndekireke. Ai ka per ndekireke me karawan te pira yo. Ana rapata te tauteka narun au pota kini makuri at pota kini kwa. Ana office sa kaya dua. DG's office. Office in the tax. Office in the Nebo, Office in the Customs, the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperatives, the Ministry of Foreign Affairs International, or on Giro Yara Development Partners. I got a blue show, defects or infects. The Birayo, Iburiga in Israel, Iburiga in Israel, never ma. Anak ini balik ke tauteka. Kinaki narana KV20, the KDB, or the Kiribati National Health Strategic Plan 2024, now 2027. Speaker ako rin the birayo, yawo makorona, ay karang nakakawag. Patuan at temuan pun the preliminary. Yawo makoro. Yan na yo, naruntuan na. Aran deswa, enakinaki yay. Wowa. Tetay yari na waki. Ana maguri deswa yo. Di kainis mana babae te minita. Tenua. Kaparaparaan na nun.
nanon teka ay kakapunganaki nanon te suayo. O ina nawagi ke bukin katian te suayo. Te kawan makoro era naki te Kiribati Out Promotion Foundation. Te makoro ayo e kamatata aron bukin katian the foundation. Naron na namagi na makanan naron na namakuri. Yay te buina makorona. Te wana katian te rapata at the Out Promotion Foundation. Yan de suayo wowa ana maguri ke tapen terapata apo wayo tenua kantian na pepen tarua terapata yo nakaina kinang aua bebari bukia kain te pepen tarua yan mania o yang menga boka bebari yon mawan te office onoa bebari yon magina na po with the board isua katian to komite yan na bebari the board ni buka anawaki waniwa katian na office o kaina kina ari na kaina ki ilong the CEO man staff luaiwa bebari bukin the CEO man staff o te buina bebari bukin karawan di boss metaya ni karinaki takatinu ni magoro Pondel Promotion Fund te magoro ayo itaki naron kapungan te mane naron tararwana e cosa pa ega gin wakira ai kana konan ka menena te mane o puta kira ai ka konan dike na kuya te ipupugi men te mane ayo niko taki mesua ai ka nevene anavene roi ibugin di bosnakin kapungan te mane pa yaonga nota roi yaron kapungan te mane Yei te pui metauana, makorona, aresmas pa ki na kon woa. Pa arun ka makuran te mane, aurun tararuan te mane. Tauana, katian te Out Promotion Fund, yan de suayo, pa yanarigi, pa the Special Fund. Ano yo i te mane, babae ipukin tapin te pepen tararua yan te mane. Dapat ay katawag hindi kay Roya. Ana bukat terapat tayo. Maguri agya katawag bukaya. Yan terapat tayo. Maguri ke activities ay kakatawag. Isua babae yon na ron karikian manin buka. Yan terapat tayo. Waniwa, babae bukin tararwan, tuwagin ka pa naman onuran min takakamaguri. Tuwaiwa, babae bukin karawan takataw man tabuina, kasi si bukin tararwan naman aw tabi matawana, kasi si yon, kawakakin min anang maguri tarapat tayo. Tekawa, ano punta ka pa niyan makuro, punipay di kita pewa, ke miscellaneous. Tamoro yo, katire yay, panaki ay, iregereken manin the foundation na yo, met the tax. Kaya naki ko na ang tax naman ako met the foundation na na kuya communities. Yay tinuwa tamakoro yan na yo. Tawana, tax exemption, wowa, makan timinita yan diswayo, ni karoy bebaide, o tinua, regulations, karon diswa, ke regulations, mayroon timinita, nita ma the cabinet. Speaker ko rin ayo pun naratukan ni kay, ano to kay tiyaw sa iyo, ano to kay ngay kay ni kapene, nita ki maraputan nometa. Agyasa ni bubugi, na kung kapatan, o perongan ti pirayo. Ibugi na, pati pirayo, enari nga,
Aron meura ngai dai kiribes. Na kau ngai ara pota nameta. Papuri ngai ia tan bebaire. Antara ruai merungia. E poutoka ana waki ana bebaire te tau teka. Yan kau ngaki te merung. O tu tuan kanganga. Na kon nora ke ka ke bebe. Ai bukin na pa ayo ai swa te mon sua. Na kana ayo. I karaoke i kiribes. The speaker koriniak. A mais tapen. O tape yangan te tau te kayo. I bukin warukuan. Te putan nameta. Na kon te meu. E te mero. Meni ka kukurei. I mina. Ka kukurei mina. O te pira ayo puntonga na may pokon. Ana waki te tau teka. Nuwarukui ana putan nameta. Na kon te merung. Men no meruru ai kei te speaker. Ai kukurei te pekara ke. Au pira at the National Health Promotion Foundation. Bill 2025. Ano oreka kita monteng. Korapa te speaker. Korapa te minute. Kemudian ada mic te minute. Korapa. Ano kon te lidan terkaitar. Lidan terkaitar. Korapa te speaker. Sa kawatoi ka meurin te meruan te pakanta ia ina koirang hiran ka pene. Ikas mena ina nuntu maneven Maungatabu e yo na koia raputan nomi ta tanora. Sa bene mo ni meuri. Asi kai tau ate te minita te meuri o katoki oraki. Ibukin watakirakian ana pira. Yon yang wan kamerunga ki eriki kain kiribes. Dina non te waki e po na ron neri asen ka para ka tiento wana terapata te pena kari kira kien te merung ki te waki anang ka merung yon ne pera ai ki era po tan no meta te speaker si po to ka wan wara kan te bire si po to ka ta kan taninga yan wata kira kien te bire ke ka tien terapata ayunos ibukin yang wan kamerunga ki kain apere kilibes. Setaya pa takangang angkay pun maninakin tinan ngaki ay kana ka ana kaunga at kamerung iro yara po tan no meta. Ni katoa tain te putakirakian ana kataw manit taw teka. Sakito kin si sirakina te tau te akari te minita. Yona na katauman ibukin waki aki ana konan karikira ke te merung pena warere kita ka pena mane ibukin painora ken te ora kere na ki roia kain kiribes. Ke te public health. Sinoria pa inanun diriki ekasen tanta kaya inanun tumane pen Maungatabu e. Inang warere ke ana kataumane takataumane kita mai sinimane yang anganaki ana pota kini mapuri te minita ni mangana de etabiakina te iterai taong kana skonan ni kapara-parari kita te mais kana sanate te wari mente tawa tanga wa pimeu etapun kanuan ara te me te tayeyo takataumane derikiani bukin ana waki makurun na pota kin mapuri te minita at the public health to wana desmare ruai wate milion deri kiai e pakatautan na kon to wana desmare isu wate milion on deri kiai na ro na ron na pukin katawan ni tau te kare sen kabine ki metara ai suku te kan mai sei oskara wan darai apa na ko wei to aki anang kakawaki paano ko na nakawari kia, taka penaman ibukin painora kien teoraki.
pena te toko ire ken nora kina ko yara pota no meta onaron es ka te yen kare ken nana kataumane te tau tega katwari riki oi tok be kan erion te no pite milion ai ko nen nakoriki taka pene mane ibukin te pai nora ki e te pai nora ke te to te nan kapuan pai nora ki ke te pai nora ki ia ora ki tena nara tapon bai nora ki on ki bese panin tenan ka pene mane tapon tana pon kan rokon ton te ni me puini milion kan spenin ntara ini ka pene mane ni terai kai kanga sis ka pongana te ye kanga pon tenan bai nora ki metenan te kana ko ora ki no ko sinan ko pun te bai nora ki perei kai yo o kanga ina kon te mai san kanga nara no nori o kana ska bota wa te mai se te ni puite milion ki to era ka yon nei me te mai se ana ki te ana terapatare te bekina te terei o ina marire ko to si ra o te ta te po to si te no awa ke to ni me o ta te po o e ngai e se po to ai e te young e po we te speak pai to wana sinoria pai pun kanganga karakan ta ka mane i pukin te terei o e tas pun e pun na te tau te ka pasektugin si sira ka ri te minita sektugin si sira te terei pangai rei rorang kana ya karawata ki te takapene mane ipukin te tokuan de ken jara ki ro ya kan ki bes o ina nang warire ke rigi ara kapene mane asa na konang kapene ya ipukin te pai norak awai yes te me to nu ni ki nan ka to po wi ya ki to ki ni te sira ke ika ibukia ipukin te pai norak ibuki ora ki ipukin te rare ke awai to wana sinoria pa to wana to pa na kanga ngana pe ara tau te ka ipukin kakuruan nanon tenan kanta ni ngai kanang te mero ibukin ka karikira kiente te merungi lo yara pota no meta awan ngai ya stok ba to ona tiang ra kwawa to ina kona ni popok pa na kona karawa ki nanon tenan hiang oi ka te mero ibukin karikira kiente merungi lo yara pota no meta ke to kwan te ora ki awai kai are angko are ena te pekin na terapate the Public Health Foundation. Ada nakatiak ba? Ena ko na punsi tapi na titerei ana pun kunan kakai yang anda nakarikaman. Naron ngai to te takana se sana kon rapatan tera te pira kanuan te takan tani nga esenang po to kaya te tawai pun te waki apo asinoria ba ye ape te bewa ya sen ngaki na titerei Kito ye ne to apun ta tara ye na pe te tanda pe kau ye pera nga ye ere ke te takanta ni ape nang sinang yang wana pe ibukin apere ki pe so kera botan no met awe to wana te pe ira kira sen nga ki yo nei pun tong o itok ba to wana te wa ke skunan tara ya skunan noria ba anga kanga sina ate meru asina dia ni dia kita sina pun anak inis mer arura yon na pere ki bes ei tok batakan tani ngare te yang we po era isoi ka karok mai maina awai ngai spo to kaya pa isnang kakaya nang kanga ang kai kariken nangan nenang anang pene kanwan anai yang to te minita ki te tau te ka kita anda pe kau bukin yang wan karikira ken te merungi ro yara po ta no met bangkai ya pun dek batuana terate te pai nang energia ka karawata ki te mane ibukin te pai norak awai pun ni bera te meto ni te na sisira ki ni re ke me pakane tau te mane ibukin te to wan te re yo to na nang ipopo ki na kontai kanaro te kana satara ngane terapate era na pa the foundation ke pare to ton narun kakapunganan ke katian dapat ai kai yesis katayen ko taira ye akangai kai dapat ari eka ai no meta ari katiek pana ibuki ai ye bukin kate ka awonus awangi na kanga anga te popo ke antenan charity awai ngai narun neto sinori na beitonga kanga eto itera ni no meta o itera ne penda ni ye ire ke kente tau te kai e me sinoria pa tau ni itera te peu eri ni ire ke ken tau tera o riki gane na kapunga na ki manin te botan no meta
Mangkana setara ron patera enakangan kaputa na wakit tera patei. O tuwana na karikimani etara teraya. O itok baya kabungan akin tapon na betabewa. Pena pun kabungan ay mare karikimani ori kimentenan angapay. Yon totinan namara kime moy kiterari ero yon na pere ekiribes. Engai enang karika toti. Tiora ki akura na koyara putan no meta. Ke raranak patera te sin goods. Atau ye tiang apa ya anak pada syntax. Atau itu wana anak hari kemana tidak pada yang kaya eta kita nak pena ena poken kapna nawak. Atau ini be sinora na be dia ini ye deket tenan wak me hari kemana ya ake deket me rotakin me urin ke me merurungin tu poten nameta me takanuan te anawak te tidak pada. Makas kanta ni ngai apa rawat ana be riki anga kita tenan dapat ni mani kita tenan angana no kia mane meni tera te bewa ene dia ina be nang para ina no na swag pa takanta ni ngang kaya ya katiaki the foundation pangai dai rora anang kunan ra kangan na kina no ia tanang te boka re pun no meta kira patari kita bewa sa kita uter pare ayo boka ta uter apun no kon te ta uter Angkan neki isinan pun tidak utera, atau pun tenan foundation di kita bewa metenan charity kita bewa metenan pun no meta itu kura-kura nanu igen kan putoka arun tuakin kan merurung. Aku nanda nangan nebe ayai popoki nikarin nangan te terapatei pakanuan nebe anak mani ken aku anak fan ke ayan atau kang ngai dai rora inarangin ton kasikinan origi arun anawakera arapateng kan aro be pun tiri roi na bere iyer ki mani anakunan ra nkarina ki nanon anarapatani mani terapate ke te fan seteyo ya paraparati ite akine te minita ba te mani egere na mani te foundation enari ki pati special fund ai da sakinang poroi ni ang me pare bukina te special fund Setelah yang naraswa, the special fund ni mana yang na tararua te minita. Ay na pun kangay yaki, ngay day rura yaki nang kasuruwa roy takanta ni ngay day rura takanta ni bunga tentera pate. Paano ko nandin nako? Tenan ya kan man iri kita bewa. Isinan kun tautea. Kana sunori era special fund sa ay ka yun matter ay kay para kali kemana kita dapat ni mana ikasen katia kita abon kurukuwa kimen kali kemana iri kime anawa kita dapat ni mana yan to ne akakinte kanto causeway ke ay te nipon causeway special fund ay yabon nipukin mga karawan urua kinakonte tawai kita causeway yan ay pun nuno sinakoy na kaya may pun dapat ni mana tau dapat special fund Angai de rore na sa bubusia de minita tau te pena karawa ri kintarai pari ai ri kawain da pirai pa terari ki anga ngai de rore sta ko pe na nga buak kanya kamena pa special fund kanya tangira pa special fund en pon katiene pa special fund katiana pot ke atau ina pun bina yan anara ta na ana tararua te minita te meudi men to kintere pon te minita te man me akonen mena ki ne pe na ka kinte te nipon causeway special fund pon mena yan te mise mere to kinte ai kain ka pen ben tararua ki te minita te man atau kan kamena pa kanuan nera ada yang kata meru anakun kanuan nera sway ayo ada dari ipun te iroin nakun dapatan es kanga ngai dai ro ta kan tani ngapa anakun nari kin roko ya kan mani ta bewa mai sinan kun nare men tau te ayare ngai sek boroi ni yang benerik pa special fund ngai ro re pun dia ni pun dia an account pangai dai ngana pun ai an account terapate oi ina rawa tadi ke kan anga ana po kan ko ye pare tai ya kere na mete tau te narun tadi dapatan teman pakana erik pa special fund tau ko awa tas ko na ben ga ngai ai ako na be mai ta ko ba kan narun nara tora kangat tanan dorong si songong ke tas ina ngara dai ni makulin tau te ai sende ke ara dai na ben ka kai spo me kain tanan foundation atau te awa me ta ke anga te boka
ari tanan pun nome ta ke saki kain te tau tera tanan private donors so astabo mei to wana te pai e tatangiria ba ina pun na ke re ke te tau tera pa na pun tangiria ba tera patare anangan ne te mane pun ngai ena peronga ka ne peire arun te mane a ngai re ai ngai ra stop ba to wana te tera to ta ka te mero eskan ka vinia te yon te ala pire pa kanaro ba ina tangira pa the special fund e pun si ka kamenagina pa the special fund a ke the foundation ang kana the foundation ngai re ro ram pun dia ini ai ana bank account tai kana te be wasinora ska te tara ana bena ana wa ke ona suate tonga ai tau pa irang tere iron tonga ne pa pun ai e pun tan nako te ana mane the foundation man account te gani anga te pai nebe ato ko wana be si skan ka suru ane pe kai ba stangiria ba inanangin tarapan na ke te tera to panan te tau tera yon na waki foundation skariya are na yai kana yai ana mane te bota no me da na kapunga na ki ron te foundation oneria inganen ra ndi bos ni ka ines me te sua are swan ana mane te bota no me ta na ron te bira are sme ro kinna na non to wiki ai ikin te swan te mane po me ta ko pani kiran te na anu mane re saka na mane te bota no me ta ai kanya na ki ana ki ro ko yai ana rato ana be beide te tau te ke a to na sua te tau te ai mo ina mena ya na ra to kangana kangate te roro kangana ana tararua te ministry ba ngai ai na partner ke to ronan mapuri o to sukona nora dien e to te minita ena kare ke ia kain te pepen tararua mesta ngai ra pe na ke kasukwa kina kon te minita pante yere ta ko bene dien kain te pot o ngai ana pe ina ka so bana discretion de minita na ron kai ya makoro na repire ina ria ina suru roi pante ye ka stangiria bana kai na terapate ke te beben terarua te ha ki no meta ina ye rona terapia ura ke ai to bana si sinora ana so tonga ye irang tere o te minita na kai daki aron na ana rine na kontena ni terai kan when ye jome te pun te serpe ko yon te meuri ke to the public health ke to tera ina ye jome te ye be kauna te sua ke te business ke tera ari ke rena ngai nes pena wa ke the foundation ye ina be ana ye to te mena no jome te ngai ina te bukin te bota no me te ke to na sua tonga e kamena te to men tena ni karesa ke to community e meriane kana ye ina be I to ba ena nang sigroin kana ra sua sina ka veni pana ana me tata roi arun katien ra pate me sina ka kai to pa ye na ra pire ye na ye ni ye women nei ne yon te pepentara ro to wani e kai te ran sisira ke ne ye ton puroi bene merenente to te ni te mane ke te kanga ena mo representative ke awan sinang kakai to ga rin ko nan din ena tara te minita me to ba nikiran te rate te to te nan cases ke ibo bo no de minita bante kena e kana ring ana tara patai pa to ba sinanang peri no roi kaina kin ara pepentara ru pa na kai yang ai na kaputa the foundation agai nang enang ka works pangai o stok pasinari ai roin bibiri no ye pantai yes tang dia pa ana taka sa kangai pa minita e na ki konan karawan sok ba kangan pun narun tirate te toa ke kira sinapun ka katire roin te swa sina katire roin te swa pa yari ne ya ke tirate te no to ante iri ke na mga tere te minita iri ki ai kan angai re ro ran ne na konan to wana na be stok ba iri inna ki rin no ye te minita pun dinien the CEO of the foundation
Sta ko ba nes pun penin tani yai na ron ara kampana te tau tea ana kampana te pota na meta minita ari nei ya kaina ya pot metena ni pot ngai ari nei ya CEO angai stangi dia ba ina bera rapat te rapat ei ine ring ka sko ki dinente CEO iro na kon te pot bai pon se ban te pot ina ria ina ki sak te minita na point pa te pot ai kan e tok ba pai te beu e ngai rei rora ina ka mawa ki to tana to te political intervention na na wa ki to bot are ka no me te minita re ina rinei are ina me kinia pa na konan ni ka puta terapate ai ke ina rinei te bot ai to kwan ina to oi ni kirana a ka skwa ki na kon te bot pare ngai yang kan na ka roi pe pe ta ka ka ki na be bukin te bot pa na pun suru na pe spangai tera roi te pe kai e ki na be nang tai e ki rin ai ka na pe are yo ai ko na te ya sa tera pa pero roi ya ba ina ki am te sisirak pakana ye yes tangiria pakangana ana nanon nara rapate ai ona konen ni boka ana makera rapate ai o sina tera ia pana itera i kangana konen ndeke to te tera to te kinang to te be yanga to tana iria ai kangana konen ni popo o ana ai rei rola sina renka tera ia pana ki din te akan kanta ningan gande yon bantai ikana konan Gamenena ken deke po kaya me yan na wakite foundation. Ora tu ta to wana kabenena re yon the political intervention pare yei kangan penenara ara pire yo ye re te minute akona nanga the general policy guideline. Angai ra na ko wa yaki kaina no ke pare kana inora ke runana ana functions ke tapin the foundation o hirang meta pen rein makuri mete ministry o wen kan ito pari nanon tawa ke ye ngai yang kan aku nandin paterana anara ana to ana tenan ngaki nang ana kawak bilong te tau te ka ni terai kai mesina ka tein kan ko tenan ra kan reference ina ina taram kami mera na independence the foundation te ante ye ka kunan bubusi po kaya dinanon te mane ke terate te popo ki mente the foundation to wana terapata pate the ministry ai ra ngai rora ra kwa wari na kia Reken the ministry sak pena ki rek batona terapata pare the ministry of health ngai e makuri mete the foundation angai ra kai nanari nanon de tera to dinanon te bot metera ai kai to tera pa ai kai nanoi the ministry ngai ra sak taina pa nga sta bongan me inang mga manina ke na wa ki the ministry men the foundation awani to pasak ta kan tani pare te ministry mo nei mane na kana waki pun meiron te tau te kan ta tau mane tera pata na be to pun ana komite te foundation pa ye ne be komite ako nang katia ya ki roi nang meta ta to we ina kaina no roi ta meta ta pa kana the foundation ta patan the foundation to komite o era kana mga konan ina mga bubusi te mane men the foundation aware kana ia kata biena ina makuri kama ta karawan tenan ngaki ito ba e pun ka sa kinora tene na mga bubusi pare e pun ngaki na ba pangai yang kan pun part of the foundation but the foundation kabunganan te mani ai ina ko nang kabunganai bukin ana ngaki kanga ai kan ngai ra no rika sto ba ina kata mero ari ke runara ara suenang inang povre dei tere katuana na betera pa testereia pare terapate era na pa civil society arawata ai to ba ye to kana ye iri ke ena tarak hanta iri ke na kona
Pareng kanaro na ba? Yesu wara para te suan si ai kai. O no kona ni era pates na e na ki konan eto sakin wori kai me. O to wana eto paspon mero ro kin en the workshop. Puntinan dapat ang takakaro. Ayan nakarinak panghaya na pe ari ke yan ta para te civil society. Nan dapat ang takakaro. Yon ne pere kilipes. Paito pa nang kakawa kere pun ganas bundora ne pa kanuan to ati anam makurite the foundation. Patera te nan wa ke kana kari kira ke ta kamerun. Paito was pun benin ko ko wa ka to na me ko na. Irari kin to kana kin te nan mara ke ka te meru ke to pun ta kamakur. Ato wana ta kamakuri e ta ki eri ki teroron dikira kana ke bon konan kamakuri pun te takakar. Ai ya kanga sina bubusinga ne kona nori te minita ba. E kona na ben karina ai ko kona na rana ana kapara paraan. Terang kan ni tenan ngwa ke kana kona maninaki men the foundation. Ngai dana be stok ba. Wa ke kainis met ana makuri te ministry. Oye ya irang tere. Pena kona ni manena ki te samakuri ena karawa na kain peide te tautea. Ai tok be ya mga ngai dai do re mga kaitara. Makurun na rapira re. Tera ai ka aki kona ni manena ki. Pa kona ni manena ki kanuan na re pun na nakatau mani te tautea na wa ke re pun ka karoy en ka to didik. Ke ai tok ba. Me tapin hitok ba. Sakinano na ba enangaki ana rato tani popo ki te foundation na konte te tau te aga ndi nanon te iterei pare ngai en advice te minita ai to pare nanon nei ya konan te foundation konan pun manini tenan ko ke me te karawan tenan iya o me pepe ai konan nangan te minita pa kanuan na advice o te minita ya konan kapongan ai bukin karawan na kaini peir kangai kane ta punai ta kan tani ngamer ton narawari o no tara kangai ya konan deke ya konan taraki ba enang manenaki ana makuri te ministry ilon the foundation te to wana kane yon tanang kawa ba te ribos o ta yesen maniveya ba enang kawa ba the foundation nera pun dia nira swan ana mani te bota nameta ibukin mane ke apun kapongana hare men na mani te bota nameta naron te na pai hare yesen maniveya ana ka kita terari ki mane re na anak patona ana karawa te makuri kita na boka tera te ministry to ye te wake ana kata to pubusiak ana ipopo ke eto bai kan na ria in kan ni ponira hare te swanteri posi ani teraikan sinanga kai tau pare teri posi kai ari ana kon te minita ana ria ina pendo ko metan te mane pe Maungatabu ito pe akawa ke ana na pe bukin ayar ngorong kain te mane pe Maungatabu to terari ki yang ari akonan mga ipopo ki ya sakataya pare ari pun sakite sowi sakataya ngana aro na ba ina kuna na pe ton niyong wake na ina ria ina pe niya yana statement of intent kasunori na narapata to ngo ye ina pe kanga kaina no na pe ria ina pe niya ana statement of intent na kana kona konte minita oto ang kanya ina pe kona na pe dai pura na kin na konte mane me ngoto nga ka kinta na ne sowis kana aro na ba ai yana nang ka kongora na ko ira ngaira kain to tante ke da kain mane me ngoto ibukin te wake apo we ibukin kan suwan tawana mani ke na wake te foundation no e mani we kin de bira ba anote te ministry ngai ena karotis ata ai sekunan mga taray pantay roi ena de to takandene bena pun dia ni no meta te ote tare ena suwana mani te foundation ata ngana suwan na mani te bota no meta re kapongana te foundation na punin kan ena punira rin te su mere tongana aro na ba eswe ina ben kapen ita ko bata yan ang kakawak peneria ni no meta kanga ay kay tabi wa kanuan nara haramero te speaker ni poto ka on wara kan te pire ata puni makuron ana pire te minita ni ponori apong kay nano
te mga tarana to ya kai kanuai ante dain to komit to swai de kiroi tai kana dia in kavinia ke di pos me katau mane meterane ane makoruna na pira ka pa te ei to aki esi sporoi ni yang ye yo stakba sinang putuka te bile yo terana kanda ninga te minita me tauteka ibukin ka tien tera pate pate bi wara yang ai kan esi skavini ta kanda ninga pa kana yes ya pasa la suai yo ya wakera ara pate o ya pun ngaki no kono ben nakena ana kanga ito kai skakai ta uri kina konde minita on tauteka na ko yeta ande pekau ana sera pekau te minita te tauteka ande te saka suo ante iri keriasen ni popoki na konte karawan na rapirei ay yang rorora kana esen man 20 minita ali asana ben na peya ni popoki na kon karawan rapira punte punte to paya po reide asanoria ta kanta ni ben na waki roidi ki na kon na ki asen waki ira dikiran in tipik asakati kirawate te minita sakati kiraya kena ana kaina tirapate kana ya pas hades suaito kawaina ito sapuna apun kera ara no wo pena pun ina pun makio ipun dara katikiroi oi kanne kanwan dara ara meroro te speaker yonte te pire amande te meroe pain taino te meuri te roi atmo Kuraba talitan daidar ang kan sana kan rasa meroro rimina pun te minta ibu kinte Botakin makuri kinjana naina akari kirakian titira menu kwa the honorable mikari tetemer the minute kwa ta tarika kwa ta ngome honorable speaker ka ngani ute ban me roron ba yon ana bira te minute anto norak ari emamireya gatoka yon te tai por kai pa enong rakiripes pa etepiki apa tipira pongana ay menena ibukin tikiri pasingkai ana konte ngabo honorable speaker mai nei kanako o meruro yon tipira nang kakao ke yo ai to ba namagi kanga yung te pewon kata maron kaya diam inano na rausin Maungatabu yo GKP esan kaputa kiri pasingkai anon toy to pina ti rik tra on troyo tirik enora kiana kinak speaker te peka kao ki tongo te ka inanon te osinde a te peka una pekan kai te yang ye ba e kai ri ngai GKP ai pe pa na pa TKB ke te tau te ngai ye ya no work plan nan te mon di ki san mor kana ko e bet ana te ta ku ta mang pa ta ku ta mang pa kai ta kai ta kana ko se yong o ang ko e pu na wara ang ko e pu en te tau te ka ang ko sa ni na pa ye yong ni ka buta wara e kai wa ana pun ki pata ni ka biro tan ka ruwa man te tau te e pun ye ya na plan inanon san mor ni ka ro ko di tempa e ni na ta pasan wori on Facebook kamra pa kain ta pagi kamagi ka piroro o ye kipera ke yuron te tautia ani kairo bonni monte kairo bangai la ska ta tautia kayo poni ye ra paire ye ya ra work plan ye ya ra ni days anante asma kuria mara sa grupo gartan mo yare ta anata ita ko pagi ate yang kai kiaira ang ko sabita gina be ye sana ina ngai te mena ipon ki koran bisumai ayo wa gina non o ministry ngar ko ngai ipon wa ki on o be baide na o sa grupo ki yare yang on tere to wa te kaua honorable speaker e ta ku to rules nan na rausin Maungatabu yo pasina we te suit sina we te suit sina nit ayera tirita se men we te suit ayan te ngai ina non tau sinte ya yo ai pusi sabiran tarai ra pen we ai na pa we te suit men de te tau te asinga ya yak ye karni tau sinte eneri tu ruling na ko ye te ba bari na ko na be kaya kamu apa yang teh ngai kai ayah gue itu shoot anena beri entik tu eri notice na betul usni Maungatabu antara agna beron diri sama kamu atau kaya kaya kon we pai pun ngai nomet ma you do rules ayah pun nagi bapa ini te shoot ya karine te usinti ayo ayah orang ada nanti metu nanti akan ana meroro
Ay ki di no kana meruru ka pa ya ki kari te osinte. Era ba speaker. Kan nang mona o meruron de bira eta wasun de bira ba ena boga te merun na ko ia kan kiribes. Honorable speaker, tera te merun. Kesina ko na ngai ya suna o meruru patira te merun. Nano te merun e ngai te merun ena makuri dapatan jamet en peka tenu ai kai. Nano na ye tenu apa en dapatan jamata ena katimeto a merungina. A te mon te fisiko ena merung drapat. Te kawo ena merung amento. Te katenua ena ye rong te spiritual. Oi kai pai ka anang kakawak ibugin katimetuan merungin te gripas. Yasuna kan no meruru te pirario ya kangai te kakawak merungin te gripas. Ai ne poara ke te pira kakawak ke. Mante kakawak me uro te gripas. Awa pa ka go basnero kon te potoniango yang an te meto merungin te gripas. Ata na punro kon disa. Are kanta ngaki nanana un meun to te gripas ke jomata. Tano kon ando kon robi teriki kena na koriki. Awan na kakawak te pirayo. O ngai te mena ene impoto ka te pirayo. Sina ka kai taumo. Ndakario yang. Ando nora ke merun te minita to nora. Mana sara ba o ria kai te ichi. Era pa mamirakin te pirayo. Era pa kanon the dream get the vision. Payangan implemented. Ay na pay. Ay na megin na te ikiribas. Pa ekakawak te pirayo. Honorable Speaker, tayo nga yan po karawan tiyang ayo yan nunuwa pe kakakawak payera kay te pirayo. Irarikin na nakariyo yang o te minitan din to nora ki mana serapa komen. Ay taguna ba ekakawak na tayo. Pai ka unuwa kay akangay kuri may nanon katyan te pirayo. O to na akangay. Ayo tetay, ya po tayo. Now is the time. Iagiri ay dikin talinga. Erian ki perki. Erian ki perki. Taga uwa. Erian niya terapata. Ge. Apon nukuro. Nikona an kabuta terapatayo. Kanga yaki kurin boro ay niyango. Yaki boro ay niyango meterita. Este uwa. Enokuro. Meterapata. Arena tararuay iti minitan teman. Ekakawa kyan na napon nukuro roy. Akata dia na ngai ipon katire enapon dia nukuro. Enaki mena yan the space. Definitely enaki mena yan the space of fun. Tata merong kana. Angan ira kanuan tiyo ngare. Kanaya kimena yan the space of fun. Angan di sakakuha pa. Ako na niyawa. Tando na sinang. Angan tiyo nga. Angay na sa kipura niya nguyan madirita. Pasipun po ito kaya pa. Irari tipira. Matay mena ko yan the space of fun. Pare ang kanaya the space of fun. Kanaya mena yana. Angan iti na ko na paano control the finance. Akaya pun tangi yan na yung dream, na yung vision. Paano pun nukuro. Apun mamiraya. Paano nukuro. Ang irang nga titaw tiya kasi punuputo ka. Siputo ka roy. Paano pun nukuro roy. Paya kameo. Pati yung na patungan na kangay. Ina cuts down the expense. Anya na beroy o intitami. Taga tinuwa. Ari imaruwagin na tispeaker. Ina karakaidi kita yan puwak. Napun terapatayo kanaya pun tinukuro. Pangin na perapata mes niya nuko. Siburo ay intermerurohan. Ako rin nang ariki. Napun terapatayo kitin na ko yay titaw tiyak. Ma sukuro matiyang wan. Ngayon ipun ni maturoy. Ipun ifay no irora. Painapun kata yan ni kokuro. Ay na makuriya yon na. Hindi ko nga tinanuwo. Ang taon na yan. Yung ginang irora sa bismay. Tipira na ba ayo. Ikota na pa. Kiribes. Itimeto ay kabuta giron to pan kiribes pati. Pa itimeto niyang uyang mo pa ya merungia kan kiribes. Ay kimesu. Ay kisitete wina. Ma imakuria ay kiperian ka corona non. Speaker, tipira na ba ayo no kan mewa niyango. Ekatiria na ba no kon kiribes. Payo kiribes ya po. Asika ko wana bangan but the new generation I don't take it best. Ako na ni kipera. Takapay. Ayo na ba tipira po wa karyo ke yon tiroro angay. Ako sa tinasing kiribes ayo. Pati can challenge new.
Ako nandin na kung takanganga. Patay o patakapaya. Anis na kuna. O ano na pa inibuara kikarawan di pirayo. Ay karapa merungiya. Kain doon narayan. They take the new challenge sa panoria. But the opportunity. Ani yakuna. Ipukin kapayan kiribas. Ako ano waniyang o. On kakaita unibuara kiti pirayo. Kaya kan kari na upaparin ako yay. Kono po siyo pa imini mga tongko pa ikakanda pa kau kakanda pa ako. Maka basi na po ka tipira. Basi na karin din. Masina nga raw recommendation pa era. Erodi tipira yo. Eri ako ano wa. Ina iskilo ina ba tipira yo bare. Sinakataya boost the tourism. Sinakataya nakaraka the tourism yon na per. At yun di way na pa. Tano ko mesano ko natara do noraki. Pa yay do noraki do wana. Well equipped. Ay ikoran busumaya na ba iruwa ya betera. Ona na megin na ya betera kay pa ko nan tararuwaki. Ona na beto na to niya mo. Esikiro yon katian tiagin no norake yo onu organization na yo. Tourism enang kakawaki. Ibugin di kira ken kau point take bes. Ngai matay kin na tourism. Ayan na pero norang kay tuwa na yon Christmas. Asang katian na katiya pa na tamaro na pa. Ibugin na Christmas ya kamendi ki batte pen tourism. Akamen ko apun irwa. Sek yo officials meya. Na pun tourism mai karo kon enjoy Christmas. Ma akena pero nora kata maro. On e puto ka tinti akagindo nora keyo. Pa kana sila push the tourism. Ato wana to paito wana ng kakao to norki. Akana ito privacy ki apun ti organization na yogoro. Ay kami awan. Ikan katina pata to speaker. Pa ito nora kaya na ko ye yaten kini peso pun mega yati yawai. Aterap tanah petuanan ni, kami upaya free. Okay na professional doctor, saya kan qualify, ni akan orang yang imetera buro, me free. Abu kan agai, me free. Ni akan gini petuan orang ki, akan orang kau kira kau ye kiri besar kau nando. Pada ruro yang kai, aika amin tuan orang ki, aki popo. Ye itu ye tidak bakau, aku nanti aku, andi nak buat bayar. Honorable Speaker, nakakawak. Pasinatara te pirayo pa enangani te tamne na ko yakan kiribes pa ake te pe free. Enang da pana pakatian te pirayo pa na songa te kiribes pa ake te painto noraki e free. Enang dia indo ko te yang wan. Dia indo ko te yang ayarin ka buwak pai. Sineriyay, era panggay te pirayo pa, yamuan tayo na pa, nkatanota, on po ka te tautekan, nkatanota na kung te kiribes, pa ariyay, nga buho kipay. Sinura te pakate, amay simen te pay nork. E karo na pa na te akate, terita yang kwa yawa, te kapenuman te pay nork. Me, inura kipangin na te kiribes, a misuse te pay nork. Kananga na kipana kapena yaw pa sintuwa na te week, si te bugin na kiwapong awatin ako. Etikina pentiraw. Yaki pen kabunganan. Ira asa merung. Naya kabuwag na ban. Ay kabunganan kina pen container. Ari esan describe iron te to kita. Pagurian kabunganan na container. Mangki punno kina ba eu kana yung te kiri pasiyay. Ay nakachina ba. Text pensa na konti tautia. Yari era pati pira. Enang tamaro ti pira. Paano mo te kiri pas may makin na korore. Bana pa tionon menko. Page te pe free. Ake te pa iya nang nakikapoki. Asika ko ang kay bangin ang kay. Ani ano ko ni pito to idon to nora ke te pharmacy. Arta ko na ito ngaro na ari ano pa ito kita tagi. Ya waro. Ya na kon kapoki pa. Ya ni no tanggan na rin na ibu kaya to sa inata te pharmacy ya yo iya kapoki. Pa ya kapoki pa pa. Ay eri no wag te gribes ngai ko ano man ngao kinapuna na pa nora ki. Pa yang limerong dapat na. Ay nakakuha. Pagi te pe kapoki tinu makar. Wa kapoki pa ni kabene. The money. Honorable Speaker, dapat sinabuara kita yang kanuan de timi ena konen pai. Ara pati tau tianga pa puto kaya. Era pati kaya tera pa puto kaya. Era pa. Ulo nagin kan pa yagi pesana kaparadia ta kaya tera pa puto kaya. Tetapi akawa ki Speaker sinangari kira kaya ito. Ay karabati tau tianga kayo. Ikarabati minita. Ay karabaya na ba? Tani mo kurin tau tianga
Ai kasina makini ba a well educated. Ai inang ne puara kina no yen taino ko pa a willing challenge and take the new challenges. Apo nan ka pa yan kiri bes. Ikan na nga umeroro na ko yen ba. Anet wise ana sanda pa uto nora ke on te kana ka kaungo ata ministries. Din na ko din na ko wa kay kapu. Ba ngai te mena irang ka momo en kami. Ba kampun tau ka kampunan pita kiri bes na kon tai kan. Eto ki eta ina ke mai mai. Iro en sap sa ko na na ya putina kya apa kana ko yete. Pasiran pusimaya ana te tiroro yang kai. Awan neta marona ordeina. Yari erapa kono tibira tamaro elere yetun terari gangan na sinata agina na kapara para dete en kiribes sina katoka yon te taubu ki terarik na te be kakawak ari pun timeto to pan ki bes patin mo mo nan paya mo wente wana au wente tangira sagi yana na mo are pon wana yare tande be ko temine to tande be ko mento norak ami pai te me meurek ami pai tero yo o te te pe muantai a te mamaninga veti o wente meu pa na gari ngami yon na mi yon mga ora kan te pira yo to wantai pa na ngani ngami ro ya no ko sina ko roi ami mamira ana pon na ki wa yaki ana ko pa ye ki bes na kontai ai kanaro na ke tukina te meuri tero o te pe mo kwai te tarika digi speaker ko ito ko mewia kana ye purarante meroro ara puna yo nena yan na usime ngata kiripas koraba speaker koraba minita jegen bona bola iya te tridan da kaida yang ro te sire lambon Koraba the speaker. Ta ina kakawag bari e maneveya te milita. Unera na kun nanun na ramane ben Maungatabu ay. Ay tau pakanya pun ngara karoy na swa nke system minita. Ta kun na te na bete te speaker. Ina te pangay rain skunan bay na te suit ke te formal wear. Away te me ruwe te formal wear yon ki bes. O sinang kakay tau pare ay to yana legacy na pe araw na ini are. Ay tau ba na rin nang kadiniyak pay tapi kau ya arapo tanong tarain sinaka mo may yo korap ito ba yo tarayam korap te speak takawawa ita po nang tatarate meroro te speak ba ya pun ruas wan raus ka te minita es pasentete ya pun nang kakamitaw ni ana meroro ito bas pun benin natanan singay sinanga kaparari ang ayra kain takaitar ito mani irang mura raswali takari ni rin ay merinar o anake ya yang wakya tawa arang mana di kibari era wata kana yetpin ita bas menota nanu de meroro ita sa swai rom te speak ame elia inaki mangkari ka te akan meroro ani kai kurap lien da kaitara ada meroro rimina kan pun di sari zaman ya kali ni mai tarawati ni no yang mobil ma katakan desati Korabare, honorable speaker, atau ipas pauman tadi meroro de Maneaba te bongai o ya mana meroro mete te panan kamauri antara tine nanu mo meru yo no mani o naine karo watero ndikira mauri ran kapen te meron te pan pai kamna pera mo ni mauri kau pasina ngatu tanara meroro yo ante pirayu to sina mo na mente kan ka kaita wan karwara kon te maure resa ni karawaki ari ako nan katapani na tokina ako sina ko te pira amon bende te meru ayo honorable speaker odo te be ka naro de Maneaba te minita pa ayo na to kan kai o ye punara to kan kai na ni kapen ko ye to te mo ni ka katai sinori yang kai te na ayo asa de bo punara ka nganga erangi de kere ke mete meurira asa pun mo na ben nagi tangin kantara rua meurira kona pe ruran te ayo are kanwanin kai kana i mosira on te ri ayo ai pun tokina na beta ko ba te ba ka ba tapera to wana SDA nori apa pun kami aurawa kia akamu ngarawa kia ara bota nama honorable speaker lang wale ko merulu na kana ko te honorable speaker me si ni mau te mo pai te honorable speaker nori te bira ayo kana kana ko teina
me pira ka sen meru kini to non te ponga ka sen na ko kai to na pun kono corona petina me pitira di pira kana na meru kini ki mina pa bugina te honorable speaker it create a job opportunity ayo bugina honorable speaker inangin tangira ngal meru te pira ayo pa ayo to wana kai te pira manga swangira ngaira tena sini kipes o ai pun mora radik na ke me ka yo antara o te ina pairang mangari kiri ara opportunity bugin ta makuri akari aki bugin ta bota noma ta honorable speaker ato pate honorable speaker ayo ta pairang ka kawaki mangai sa mo na ben kora rawaki sa ko kana ko yaro ta panar ko makuri silan for job opportunities erang siguro yan sa kaburi yan honorable speaker ta ben ri kita kang te bes na ri kita kang honorable speaker pangana bes tenako o anang ngakia ara ri kira noma ta kira bota noma ta kira sugai di banga poka kabutan narap apera ngontai kana ro awayo sa nori na ba menapa apa ika me tirari up north ayo anak kanga to wana masar ayo anak kanga te palau ayo te kanga ayak itu kin bota kira ki TPIL te honorable speaker aga kaya panang kanga ni mga polisi ralan kita bo ki aki tirari te makuri te honorable speaker ngayari to ba irang kaw kayo ya kato ka brain drain kato tirari te labor mobility a great opportunity na koira ngai ra kain taro tinenan ori kita nasi kripa se kesim leo antara tinenan honorable speaker kata kauan point te honorable speaker nare apun sen te akira ngai maina te akari kana bet te tabu tuan are tenan donus kita na ke taurai nang ayamane ibugin bokan meurin te botan nomat payari ke ngai te tabu tuan ya konan rari makuri mangai ya konan nanga aye bo boki ya konan nanga payana boka apera kilibas ori gar botan nomat diki teroro kita ben dikiraki teroro ay ngarang active pangkia kosi tera tapi wa ngarang mon to ke ya tetrari ya kamakuri na ko yai o amani ngana ko bete te honorable speaker antu kin tetai sina mga pundo kira kina ba para kilibas honorable speaker ya sana kai tawo te teran ta yai ka mero na ko yai no ri non tai te mero o te militan to nora ki erang ka to wasuna erang busmai ka anteng ka kos sakira rono ko me kana sen muta kira ke o sina kai dia bote pana dei taki kan ye gara te ara ite ras usira ka bote pa ngata mero sagi tau me toy ko te terari te tau ter es ka vini apa te paran kindari koriuri teragi ko na bendi ka ngana tutar kana ka rari e karina ke pa na bo karon te waki honorable speaker to is pa te tai mo ayo te birayo buin the promotion of health but on te na tai para te pete ngara ko mga promote me ko ke enforce tanda kera per te ba ko nen kari te honorable speaker e pondia e pono ta kita ta ino ere to ante na te ka o ke u pare ke mata sama urina no to mga tarai te na te enforcement es to ye policemen garan enforce ye health inspectors garan enforce trangero no pa ere ke na betra pa to wana ana mga pun create na job opportunity di tran ke to mangana are te enforcement honorable speaker Kata finance, sa tayo pa, yay temeruro yung antes special fund. Kalau bate military po sa presidente tayo ngayon, karano pa yes, o kawon ko yay, tapon tang kira ay rari. Ira pun ko ako rotate te fund nan. Tao pun niya bukin ang kay. Tapi tay, nga ripon ta kakatay ya po. Oto ngayon to kakani ya kimo. Karwa te beri pun betoroy na patan, to ya mo nanen karari. Kararwa kina ko pa yapon konan no operate on function po nilo na. At pa ina to wala inori honorable speaker. Patapita yung kuya nga ako in charge hindi tayo mo ane. Kota ako irara ka rin pilipili na kina. Dapitay, skoro aras po ay kay. O sekarang ko pa nakabungan na, ang kaya implemented, ay enforced. Asa mga tuna ko yung honorable speaker. Asa mga rang sisirak. Ya nga aro na, ya rin kaya karawagin na ronan. Kangaya mga rang diyo karawagin tawagin. Hindi na. Meri yo pun teswa karo wakil pa honorable speaker. Kaya ito ngay pa, tungan na ba yung orient ni tira na tungan ayo ato. Start pa the special fund. Ato yung mo nang mawagin na kong narimin. Yapon na kong tautek. Ino kong te, rikita minita. Parang ngayang kaya taratara na kong titira ayo. Ato nga na na taratara minita titira ayo. Sa puto kaya mo ang tayay. O yes, akyat tukin tatamero. Yairik. O yairik tayo na nito kong rari. Tinin mga katamero na kong tayo ka na honorable speaker. Kapiran kan jadi honorable speaker, tahun naru dari naru wakinak karapas kaya tahu apa yay
Nurakin women empowerment. Narrator yan nera suayo naro na tekinak. Pa ye women nine ka nare ni mena yon de boat terare. The boat. To oros piga naurin the boat namata sexy anapai. Tau tekan singai. Sexy anapai tau sintei te Maneaba Maungatabu singai. Oros speaker. Erang ini data te boat namata. Te karesa. Te mirita do norak tabun konanwa. Erang tekin arun data kina te karesa. Naron dak sa yang kaila ba. Te karesa to wana terapata. Erang kura-kura na yang niangwa merugin te boat namata. Inanon tenan activities, to inanon tenan kakamauri. Ani nang kaila nanon te arbo speaker. Kaya aria kapo siang yang wa konan dari karakwaki. Aria pun spa wakina kayo temon popu. O tiraro na kia karira kita. Nanon narete to atini kira kara tinimen. Tasa ki kau su naro. Atau ia representative. Bayangan dari aku nanti kata kaki orang nganga ayai ter ndak aku. Naronde mana wiya timene bainu katenu the spiritual health, mental or spiritual to physical. To ante nata ya pa ane na tebes kaina noi pangai yang inte meroro physical or mental. Atau pada kau kan ada itu what spiritual hari harus speak. Ai kayo meroro ka warne ki harus speak. Sikat yang kepala kota raitera si seputar hati pira. Asin karpa te drare mon karawakina mon buwakina. Pon personally ya kiro on the workshop harus speak. Pai no on the tent full council meeting time te pantayan. May ano ko kasbo makain to no the ministry ay pon nangana pa assurance na ko ngai na puto ka ni pira. Yare uri te akin tante yo harus speak nomero na warigan pai puto ka mon waragan te pira. Kurap harus speak. Kurapa tesati rasa merorong nyarimin penti sati temennya karinek mai nonos yang honorable Jeremia tapai tesati President apa ikan tete yon di tapayu survey apa pangai temen tuan tekan kina pa sedirak purni merungir sek merungir ba te merung ngi te pa ron menero iro survey pa ya pa ki meura asa ki wa ni meta asa ki wa ni meta ki miro tuarin na pai pai happens for to ki na ra ate meta ki da ngi Sekian yang orang survive. Setengah na apa pergi meura. Sini merung kita survive. Bawa aku orang di sini itu mah atau ani punya aku lagi mehmet. Aku ayo anak aku. Aku tanya dia bukan. Sekian merungannya. Itu pasal orang survive. Saat ia penjualan apa ayo ayah apa pergi meuri. Entah orang survive. Atau kaki tiap tu orang asal tu orang katakan sekarang apa dua itu buah yang nyawa tu macam buah tak kunci gitu baik hari itu apa Okinawa survive, okay? Gana ko tera aron merungi lah, nak kain tipe ke, orang ini sedang datang lagi untuk ya, hari ini bagi tu orang ini betiak, orang ini semua dari betiak. Parang ay kan si Betia kaya karak antay yan ang naging ana pare doe wala ko Betia mato sa atang ni pa sila kon ronden na pare so ato ko ra kaya ya bonoriya kain bisyo kain tuor mo na kaya di pa ki mewya so ay sa ato ngorongan na pikangin na suwa ko ni meta kain kibes at merum sa tay ato wana Tekangan sungungan tan ko tog to ni so on date ka kata ron de yo orak akya ki we se bai de ki to akya wa ki se bai no to ta sai de mon wa ke yo ki mamo gano ko gano ko ra amuse supa iya ha ta ka karawa tan wa ke yo ni mai ki pa mai ba e wa ti te pe iya ibu kinta di meu ya bo dameta pa ena babaki. Orang ini survive aset yang kaya sekolah pa siangin donaki, joraki, oraki agi bebe.
Awa tuangire ba na ke tarong to iyo. Pa pita ki narora. O karara ngaya contribute. Buka di get ba iyo. Te survive. Survive e wo para tau dani yang pa kona eat use and they everything in moderation. O te o da de beri the speaker. Ngan ayak erik. Paisi teresi dep. Ngan ayak erik paisi de sokorata. Paya erik paisi de atirar survive. Kwa ki kona use in moderation. Ayya mangan ni mel. Agerik. Ko katawan hoanangan. Survive. Anda kandani nga but the bill ayo at the foundation ayo in a bukira in karoida the maneka ades stangiria pas in room okay sin mel roidiki sin adiki padre yangai uyo ayo uyo agree pai tau pa ya papa kitawai ya papa kitawai okay apun ta kandani nga pa in a roida wa kayo ngai te mana yo ki te akinda o ko ora ye ki te akinda te akan jo sindi I te akinda ba te room survive ki bai I ponte no gawa ki no te to wa ki ate kati ai te ia be ba ki bo me rungi ya mat common sense to survive on to one gawa ki ro na to one survive e kati ra ki te yo pa ta ra ki abu wa ni sbo ayaki free te bai norak survive ai don't know ye survive nei e tororo io yaki free ake tagan de bill you survive ai noria medio nei te gara yanda yaki free angane te aki ndaki hana ya pode ni sprint military survive yaki na de bete akina ja, but that nonsense is right. Awan ya direct by swag it wrong. As is why you know, I get attacking in the budget speech. Attacking it. Akia. Scandal ngaya. Pasti dah benda orang kan dah ngan mereka suruh sino kalau ada ni sekali baik mereka suruh kedua tera ada ada pasin asal kebuah. Okay, saya kebuah. Mak orang ya free. Okay? Makanya tiap kita survive ba. Okay? Asyik makin tak payah kita bini tu tahu tiap. Okay? Asyik orang rakyat bini orang bini tak ada pada macam orang baik. Ini sedang kita wari. Kaya pun tak karu tiap sini ya, you ada bodoh damat. Survive. Anya katira kaya. Anya katira kaya survive. Baik tahu betul. Orang kita pewa. Abun nak ya. Kangat ye so tak ake ko wi masa te ye betul tu hari te tu ada di betul dia kinda kita ya ki survive okay masa usi survive ba are nga to rong asa ki rong survive ndau sin dia yo okay ara di survive yes and because as humanity at the deal you ai ni the the thrust the promotion of the elf at there and the key area I suppose agree on but ngaira meruna survive ara bodo damat esa wo ya e tangi dete te manegari ki are roidi ya de bo da boni era yang wasi sveni yang ai war wa patera ti angati the improvement that's going on in the building survive it's what are how it is survive ayara yang oni ngai wo yang aya te pero ro ta ka unta ka survive nge sabona ta yara ba aga bo ngai ai boni ngare survive baba banta kam to domi station and the build out ta kai nge ai bo the investment survive ai chuga ro ki susina asina tarayya padra the build and the sane the presence pare boni pure ake ina mate ni bisia pas pun suangnya parga se kai awarawa awane asal tidur survive kan karawan ne rori di akatiria ngayare antoan story mine but ya kan
build it up, and I sense it a bit of sense. Pasal terai, panake the change and a groin on that is a case of right. Pasal sen, nine lights on pinpoint the, Aro, survive. Yari Arganda, Metoy, Arganda was like see on that. Argantania, pa, I don't know, Yanaki, Manaki was in a bureau. I survived. Snapuni bureau. Also, Unaki by Yakian, Unaki survived. Parataver survived. And they that's one of us say that. Okay. Panteper an tu hanota, an rautek an in amateur survived. Parakanoki guru into Aki, Uroginaki, Awaknetoaki. Open them right, 100% survived. Ponate, a crepper, Manganaro, and the Kakin survived. I eat away, might have survived. And the Dimator, Nidro great the Yarito. Wayaki, I tell her, we all survived. And the right, and the girl survived. Send Gazi, Arion survived, spoke you. I was got an eye back and all booking the young, at that young. She never roomic. Snaki walk on with you, survived. I said, I see the room now, I said, I can it. Mass, no one, but now I armed them and not tap at the door. I am a room. Maybe the vessel of survived. But the Vitibiki, Maida, a walk, I don't remember. I know worse things survived. You know, you had to came into the making of the melody. It's double the average in the Vitibiki. I don't really met a latte. I ain't answered my survived. I wanted to put the Oraki. I get out there when a bogia. I want a bogia survived. Now you want a bogia. Are you the target age survived in work? Or Bogai survived? I take Inaki. I never went there and got on a Magai and a day, Yaki. I want to buy Noraki. I want to buy Noraki. You have any married a harried the policy area survived. And of what the scene and camera get away. No. And they nessin or an But young and yet the Manamagai. Come get a survived, mind the major. I tell her, I go, I tell a Rui Mohammed, I saw I know life is not easy. Yeah. I keep out the money, and I get the big be or the survive. What time the Ediki? But not Ricky. Then I walk, or I put near him that time is survived. Nimarak, and welcome to Jack. Sit down. Kuraba tesati, sitting on mic there. Yang pun apa tadi set di minit dan jangan lain. Ai, nangan ko antar ye kang aku miam ke, ai nangan ko di minit. Sekarang kita sih anak orang seti mereka no stonan, no meruru espanna. Ya kita burea, ino mete ya ni kapiro, pun kapiro ai pun suaminya. Mesai kau nana, kanon nani kapiro pakaian, ai ya kita burea rangai ya. Eta kuna kapiro pakai ya kapiro. Mesai kau nana ya, pakaian want tahu tiak, anda want. Tega uwa, tapi norak, ekapu tahu tiak, irin tak tahu mana, entah no pun tapi norak. Asangani ya meta, free. Era gan, ai ya kita poin kiri nanti, te meruru ikai. Anda opoin dah buat ikan o, yang ni nata tadi. Kapiro, me ya kapiro aku tadi nana, amiyang korap. Kuraba di minit ada sama rulungan dari mina. Tak komen prestis, orang doktor tu etos, yang aku di the floor. President, the Honorable Speaker, I go, correct about the Meruro, yon the beat and scope what it is. I mind I walk at Anapon Dimon, the guy on the minute on Nork, Natan Mokuri, who can the a young one and a Yakune, and I started at the time and creative. I talk about Skiroi, who can Arun.
tararuandiki merungin te boten namata kaita pun te bira ai nang taro nga kiroi ye kana konoli ya pun ye na governance structure ye te tera te arun kadira ki ya kain te board ka te CEO tera ya pai kana ana konai monena ki ya yo te indari arun ya pun san karo ki taro nga ka ko ba te itoba wa won te bira yo e pun karo ki mate consultation no kona office te Attorney General o kora ki mo kulina pe ai to ko ba an nang kau pe yang no roi te yang yo na da ko ba de tanse te ke asan te tai I ko da ki mate de risan te kaiter a to ko men reiter na tai e kite no tu tane te bira yo yo nga te foundation na yo to ante te ra to a ki nang poro ni yo ma the legal structure ang ko kan tan ngai ngai ba na ka ti the foundation na yo yo ata ko ba de ita ko ba yo na ba spun sen ma rogin na the cabinet ai pun sen ma rogin na me te militant de to nork anga ai pun te tra en que eran ka te ko the special fund ata na ye tu tana agira aki torai na te yong ar kan tan nga ga na pun te founded te ra patayo but the foundation and upon self-sustaining and self-financing in the long run. Awan Pako are ngano ngana pun ina independent ina autonomous. Ya the special fund kan ko kan dar ngai ina pun yena bete kan de minute tamo ya mai to ko bayo sekta kan de ngai de si sang o to ka de but ti yong yan de ka ti o ti yong yo ban si groi. Ngai de man ina bo to ka ya ma da ko ba de ai bus ba de man bo bo yo the honorable speaker ai se mando en bua ko parto ante ko won warore e wa tenka de maro ai ka nanda ai ka nan karoke a ko are kana ye de ke tau te ka ai no ko wa ti yong wa de in non taira ke a ka ke the foundation that you by and on be able to attract the funding private funding a ko staging at the ka the Bill Gates Foundation Sekon ayo the foundation and kin bobo ki pek erigiri na ru na rungi te botan na o yo to one de traba da skwana ben tap ge the foundation na yo pana en ka ki ana boto ai aka uno no ben te yare punti ro ai traba da yo te mon en asikia o ye pe yo na ki na ito ko patient no te na rik na po non ko paswan ko me the people trust fund the people trust fund ke katia ke aka kina na bayo apun de ani no na na pun self sustaining and self financing yang kure barang ngai pun de pun de ngai ngata pioneers yon the people trust apun ngai te executive director de yari ai na nguru ngata yari no konte kata kame tuar de bido ne ai ele na nausi Hollywood ai pun nang aga wanten nga bangi no ngai na ri kita mana ni no te miren Nare ko bari pun nei tarrai na ana interest tu war ndi man ngar the foundation nare ayang ana kan no de miro the people trust and angan de tuan de miro ko tari na ayu te baita ki na ayu te kan young wa nang na bio ye the health foundation na ka te kayo o bun te young wa nang inangan ana no ye na ge ye na no ye kan bo karun de meru nga mo mori ki na ba ka wo ya ri to ba e ga igana ana nang ira me ko to ai Sekarang orang kami ni roy arundira, arundi bubu wakinan di yang ayu, aku wari tahu ke beka akin orang kita ayu, ma di yang anak sekirai, ayu tahu bahasa dia indah, ni kalau waktu akin di ini berbeda, and kalau ari arundira, arun wak bayang orang ni yang, ada kantor ni, ma yang kalau balik, like kai tahu ni orang di military, ada mana yang di tonork, mana tanah mukuri, bayang orang yang atau orang yang Anang siguroi. Tuan ada ka anang tuan anang yakin anang susu karun di busiro ainda bete the foundation ngano ba di what is so fun. Paris when they were on this one what all they man in the tax government and have been paid into the consolidated fund. I don't know but the money I put on the foundation. No the consolidated fund. Demi nanti mana na mga appropriate na mga kayo na nanti mana na mga wala na nga appropriation. Ano na bayo mana baron di pusin the flow income the wari yay the process ana di na. Na ngayari nga na punti wa punti rapot ay Yunus ay pun yay ano isu yay na ay sa ano bank account dira. Ina ngi bimak.
Ma nari de kina ti yang ana sigiro ai te honorable speaker o ti yang asira impoto kai ma re ko ai se bata man bo io ai non ta ko wan wala ha to ye ita ai ka semanda kada ma ro bo yang pusiro ai ka ko ro ai non de bari yang wak de yang ai na ya ta kai kai de honorable speaker I nang poto ka de bira nang da ma ro ai president apa de minta na ngora sebenarnya kalau Kurang kata kami presens. Rasa meroro arimin. Pensati di mana karena nek metero atinen. Jangan pul tu boy wai. Tesati. Kurapa sebaik kana to ko dia ya sebaik yo ikarapa timi tomo janon daina pa pun ko karim kono no tiraro ya muruling pa sebte meuru we ma pun tangi ti shoot o te fomo kana ko pun taram tua Tesati. Ya. Tiga kata. Sekian kanuan terade. Kanuan di tebil ya mesti orang dari komisi nakuman orang kanuan na tebil. Hanya apa bunyi ya orang menai kan apa numero rokin na kanerare. Kenapa isa tu baik kuma. Ya mesti orang kanuan tebil. Tiga. Berapa seti? Berapa sih kau berapa? Pari pun nangi tanga, mayak berapa? Kota yok. Ibu ni matau ni ngajau si irong diri itu. Sebab irang kerabat meroro, moa irong teminitare na bira te bira. Ay tire pa ayo ay si pati muantay inanundong-rongoni kiribas. Korap. Ay dapat tahu tak kayo. Ako tahu tak kan tayo kanok. 7 naman mga iya. Apun tiyakya. Meron pa tahu tak kayo sabay. Painura ito kinak. Pangain kayo, iya kurong kayo, sibuin kayo, ulirik. Hoy merlung. Inako. Kita ka mana ba? Ya kurang may merlung. Ukantanin ka man, the foundation na iyo. Tayo na nga na, kita tayo bukin, may punta tayo buku. Tayo na mga nga na hindi ka nga tayo, merlung ito tanay ako nandik. Ay tirangan na ako na nga na ito, at tinibuhi di kitiririk. Payangan do kong tibuwa. Hansa pa, ilang karapa ka nga, ilang tanga ay yaraputan na mata, ilang karapa. Papuntiay ni merlung. Mayera, espanora king kay. Espanora king kanang tito foundation na. Aware ngayon pa. Yung kura-kura tinan. O yung kura-kura titapiya. Atira ako koroya. Idawaw rin king ngay. Ay, ito pa iko yung speak. Atira ako koroya. Speaker, ina pa sa tabi ang sibuto kayo asiron na. Makikatulwa roy, okay kay siya roy. Pa, ay siya tataw tayo kayo. Ay, ikikiyak tutan. Masinaki mga anay, silip ako nuya. Payro nga siya pwedeng kay, silip ako nuya kay. O ka nga si kating-ting ka nga. Kanon ka kaya siya pwede. Mayorya. Sabari. Ilang indo ka na tayo katimitan ito nung dahil na kangay pa. Apo si Mayak. Teka. Ay karoy. Ma, ako tekin na napeka ang kuwang at teka kangay. Iriyay nakikaraw akiyay. Kaya pun tekin aki. Ay kangay. Iriyay. Nakiya. Makan timinita. Sabay, wala tayo kan tayo kayo. Ay pundo rin kikangay. To, sinabu siya timinita pa na tariyari ko pa, wala pundo rin ay nanangini ay tikirikin ay kay. Maya kangay na pa, iriyay,
nakia makan temerita. Sabay yung ura, ayaw po ni kinaki. May orya. May rin sabay ito. Ay kayo uwiyon ka tamaro. Ako na nori ang mga buto community stage. Ani na mga tura po intero ay akire kaya na. Tacho ko ma, itakinak, tirarik. Sabay, ito ko po na diya interayo ako na busyam komit. Ato at yaw siya. Paano karawa kaya eh? Tibete ka tamaro. Iyagi na pensamak. Yakan na natin yaw siya. Yapun kan na. Sabay, iyay ka tamaro ari ka nga. Ko katamaro ate pa, iyay ay nakabon pa, ganay katamaro ate. Ay ito ba niya ngayon puto kayo. Mga nasita katamaro pa ka ako kanera. Ako katay ini katiro ko na kung napampuan nga to, kuya ko kanuriano ko ito kung rom. Sabay, erang kanan ko, ikaw para bulan to sa kaya yuko wan. Mari, iko kokuro arun daidan. Ate yo ako si Maya ay tekin na. Nakanin ko no. Upida ay daidak. Yari. Ira hindi pa katamaro ay tekin na kaya kangay pa ka nga. Ipipit siya. Iyay takarinirinig na no. Manaroon na yapon kangay na ba? Yaki diyay. Ay matuara. Ay sinupura. Ay dawawatara. Tisbiga. Komunikatiro ko bang kuya kanga tirang ko tisbiga. Kukatiro ko na kun teman ya payo. Ano ko ni kinipas. Patirang ko tisbiga. Kangay tirang ko. Yan mga tautek. Anapun na kaya panaan ti tautek. Sabay. Ya katuto nga minitan tirinix. Pan na mga totoo na pa ubuk. Na mga punikarawa na pa. Ni ko korobok. Papuntuon nung ako diyan. Tari at yung mata. Sabay. Yak yung tari yak yung mata. Kabraw ti sati. Ay yung rona. Karinyan ti kati. Na ay yak karinyan ti kati. Ya pun diyan. Nang nakikilibas. Paano pun karawan ni mentiriya. Pangay, iko na ni kangay, urat tau tek, sabusi ko ba, to, ko kawari di kaya panam. Ina kan tek ay kay. Ay po no ko nandiyo ay kangay, saki kanungo. Ay pipitarari karo wag ita pa kagimay mo na. Ako, itira ki ngay sa payde, ay iti buru na. Yara ka na ko iti buru, anaroon na rin ako, ikaw na po na siya po mas nakarawan ko. Nakaraw ko rin katiro ko. Ako na yak-yak. Kung ako na yak-yak. Ako bundiay. Sabay rin. Ita kinagya, iyay woman na ini ay kanakain na. Tira pa tayo. Yakowa. Karaw pa tataw tayo. Mayara, hindi maruro. Yaki sire kaya kinikarawagin na ron. Ana sire kaya riya karoya. Pa ikangay. Iriya hindi kito. Kitokta. Apayan tayong kuhin mo ko ng katakinan. Kaya ko ikangay. Tayo siya titaw tayo. Paano ko na kung ikadikyan na ba ito? Tatiman na ikangay ay kinana. Ma, direct. Matuwa-tuwa. Ngay pun itarawa ngay nung ngayon ngay sapad. Yari pun kakangay sapad, ikaw para puli. Panganaron na pa, ito pa kagintero ay ipipit. Ipo sumaya ka. Mayroong sapad. To, sino po ni karikya na pa ay, inang karikya kinunod na ratwa at uvu. Ngayon, parang ngay kanto kumit. Ang nakatayin ka pa niya kuro-kurugi. Yari yan kawuli na kayo tepetira. Temen bintay. Ya pun dia inanak. Kaya siya nakita question. Kaya siya nakita motion. Kaya na ba nagi siya nakita. Pari bukin tatay. Yarang kura-kura teman.
Te ka penu mane, iro te mane pe me ngata. Ang kana ko siang na isa ba de bato. Ta tinu o men te na bakaran. Ya na nga yenge yo men na kon tibira yo. Ma an ta biya. Bun ko, poi si te wana. Ya kona ni ka wo. Poi si te wana na kon te tayya na ko. An ta biya. In order to be rayo to be de sabai. Gana erang ini so na makin ya ketaya. In order ba yo puntiang ro in tupa ni ko. Pasa tupa irom ko the foundation. Ay bun ko wa. Silo ko busy. Araw ke busy. Apun kay nanu ya pa na pun ana mina ikiripas na pay kay. Ata te foundation na ita na kuna ni bobok. Au kanta ni nga kana na kuna. Ari ya kata ya mga na tayo po. Tayo nang ibobok. Ata wara kuraki. Ake atangira. Tapay na ora kisnan ko. Tangan ko ng kanya. Nisikuy kay na ibobok ita foundation. Sabay au kamumwa. Kamabiyaritay na panganayang roy. Pa, sinakaroy roa, tawake yo. O sinakaunga, o sinakangay. Pa, kwabya mataydik. Nora tamaro, ibukin kilipas. O ngay, tatayayo, o ngay, tatayayo. Sinamin ay darikim, o sinakataya. Sinaki, kaya sisiko, masinangan ko kasi takupa at tamaro. Ibukin. Siyagi, ete, may bukin, kiribas. Sabay, manok tayo kakanya, nga tayo na to. Ikaw para buriye. Irang ibuto ka. Muan warakan, tibida yu, bukiya ka ni kiribas. Kurapa, sabay. Kurapa, isati, macam Mike, ya. Asa merurwari mina. Ye yang poin de boda de sati con me nonos. Ay nangan ko nangan ko de floor. Dokumentare takin survive. Ek karo mangayan no survive. Ay tuwa ki banda kangan ni karawa de do sindi yo. Ikan tuwa Ponnega ne business ba doten tuangai benda kangani karawat de do seyo. Okay? And but the speaker kan aburi ari karai tuan tau sindi and that mesek do ayu na tuangai benda kangani speaking tau sindi. Kurabat sadi. Ada semeror wari mina. Sadi mana kanek mai Christmas akanton orang terlibat tapi tesati. Koraraba te speaker mon te kadinek mai wak abun te banari ke mon te mangut na koy makay nam taibor te berestens te kaumen minita pun tante te nan officials ke menay bokron te tayo abun kain gilibes ari ati metua nora yon te live stream ani banai kain te onu ni main amuan te manguri te sababaide ako na ni meud te kawu te sababaide bon te karaparapan ako te minita kadinek na tonatan de bakaw akyasa lima kuria te bira yo na wala ka kite montay sikaraparap te sababaide asbo to kay yani bukin na tabewa ay kasi nakaparan ako inanuntay te marulon te tayo arara ba di speaker pa itaw bayo te montay siyang ngayon ay kasi tiga-tigay kay isinanukun de box. Paitaw ba ang hindi tayo sa bunsi tatarana ba the budget te katauman te recurrent how the development budget pakan kairar na kon narawakin kakamaguri nara ministries. Mera ba de tautek ara ba de minitan tiyang may buwayo ade ba inorak pandia tayang ko o ngayon na add value
nakon pai kas koro in tai kai ako wati sa babayad ara eld pon na wealth ayo titi makangaya gitu ginonori merungira puni kau paira oto ay na pon nang ko wati akaginte mayo sa babayad pangane pon merung moyangam kanya merung society kanya merung ngapem kanya merung nation kanya merung amuta panin o si bani ni kukurei o se si kukurei me agusira na ba na kun tirikirak ako wan naron narete akinak apa ki aurak kaya bon nang primere aron dikirakeya panakangan dikirake ti sa babae awa timatona ba dura buwa kin jorak mai jorak as pun kon na ba noria ni mengara kanya mai jorak ina no ni mengara awake ti kukurei sa pun bibiri ay tuana ki anak ko nanu rahaira arakan tani nga pa the foundation na yo and address the one at the issue as kata yan tapengkay nibuakan na kamerungan take the best songan ko nani pa ni merurung songan ko nani contribute na kun dikirakin abera ki the best sinori aron tayan di post sa babae kasi po sisirak sirat payay kanang taw-tawira ni merungira tayo kay ako ay tinan workshop sa kaya tayo kanak as po nori at TNDC punto wana jarak ay pun siringiya kaya ni kilibas honor now wari-wari ato nonori tisyok o tiriya tatandara ti tayo bitik o ti ay potential ay kay ay bunor kaya apon dominant yon na para kilibas ang ayata ko pun ko nanurian tayo ti sa babae yanon tayo ti maruro mga pun di tatararara ngayon tayo maruro pares pun yay ti di tatararara ang isa mga maruro ako na natin mga pinira kaya na maruro pare ibugin jora kaya ti di tatararara ikaparang pringan ay kami na ti maruro makapunti akan kangari awan ikaw ngay nanon naratay ni maruro hindi tayo matapon ko ko bayo ay kayo kay kaling ni kakawag iro ti pa kakawag sinakangan na dress tinan root causes ay kay ay taw ba kanda ni nga pa to the foundation ayo ti wana tabi na ang kanako gito gi kanako kuiraron na umimaruro ti sa babae o sisirag o ti wana ipo ako na sisirag iya gito gi ni kopyok ya sinakangan ni kaunga ti agriculture sector sinakangan ka umaka ti ununit unikan tini unikan tipen unikan timay unikan kararagi si pun kakang may na pagitaw ba ti kangang kay paya sa imputi may sinanu paro ko may sinanu ayan ito kami na ni pay may sinanu ko kanakin ti burawa kanakin ti syok kanakin ti rice kanakin ti nansin ang ayasan uri at tiruroyo ay pun ti penenor ay tiriya tatandara away ti syok ari ilo itaw ba kangapun na tiyan na ti rocket science na sinakatayan ni-invent pasinakangan singa ti or kayo pasinapun sinakon nukirikaki nakon oy ni karara sinakangan nukiri oy ni karara ti sa babae paya karo ko ti ununik ake ti ununik o sepen ni import pa may sinani amarak ay kas kay nanu ye ka pu kay ka fresh kainis maron tuan ota na kinipay may sinani ako wati sa babae pun limited tara capacity ni mass produce to tinan fruit tinan vegetables tinan root crops parera rauta pa ni kaya soil pun naki-conducive to na kununikan ni payakan yali si pun kay nanu ipato sina impo ti paya ka fresh nakagin tinan fruit tinan vegetables tinan root crops kano nakawat ti sa babae pamang nang inimatotua ay yaswa kan the biosecurity sinang striking kan ni ba nga the balance ni marinan ti health o the biosecurity arakan pa ni nga ba the foundation na yo and ako na di kaya natay na ni makuri na the biosecurity payapod necessary the biosecurity get tutukuan ni bayi kay kaya
Pangkanis pun tara yero karay kasi nakatay ni protect ka tinay tini tito tira. Ayata binuwari ke waya body the climate the sea level rise eta binigikira eta bintari ka ara around tan. Ngayari wante ni ayata binuwari tapi tay ko tara ki amni ke ka bubura kay waya. Kuan urin kay to si ka katukai waya. Si tangiria pa sinawotan amarakin kanyo may sinan. Natikanga nga kung mga otan ay mga pundi pa ito ng kanyo te biosecurity. Sinabubusi pa tirang kinanon na da anak kamakuri te foundation na iyo anak ko na ni makuri matira pa tari to tapi na ti biosecurity pa anak nga namo nice. Ay policy pa anak anan nari awan nakukuray awan nakadikiyan na siya ay kamerurong. Ti sa babae a foundation the procurement of the special machines. Ako harap para kanta nga. Hirawat na tinani machine na ikas kay nanoy. Tinani machine ibugin te dahil nasi singa na ito ay sotaw pare. Sagi nga ito titogi te may yung ngunit. Tinani. Ayan ipuntugin te tay. Sa kano ko iarabutan namin tabanan ako. Te referral guys nga nakuno rara budget te referral. Ni katua didik irabuy te million. Karena sikata yan igo si milyon na kanya ni karuko titay iyo to ay nabunti na biyawen niya ira foundation na nakuna ni kapu ira machine nakuna ni pani provide training na kuya tikoragi ada nakuna ni kamakuri tinani machine sa kanya di sa babae ira foundation na iyo tira kaya kuna ni pani encourage others pa na contribute na kuya ay tao ba po nang nisisinani ko hirawat na tinan foundation na kanana akatiyat o po niya specific purposes Iya ketinan pro-poor foundation, iya kita bimento di HIV, AIDS, iya oyo to sinakatayang kanya ni encourage. Ano ko na contribute na kon the foundation na iyo. Ano nga na ko contribute pang private sector may kay na ko contribute on na buite nga kay bubuhat nga. Ay na ko na accounted for nam tax. Then ako na niya incentive ako na nganak, paya nakiya, inati, wari kagyan niya paya inaki text, pare ko contribute, nakon, di ba iya po nga na ibukiya kain, kilibas. Ako ang tani nga pa the foundation na yun, inaki duplicate, anang magurite Ministry of Health and Medical Services, may na complement, ay na supplement. Ina-add value, nakon na current health care system, ay na create new financing opportunities, ay ka-specific, ibukin promote natin the health, yon, kilibas. Di sa babae, sinabunin kanta nga yan, pati foundation na yun, na yan, na-impact yon, tinan price, tinan sin goods. Kamitan mo ikawa, kamitan mo ibiya, kamitan mo, may sinam mo ko, may sinadam contribution na kunti, the foundation na yun. Parang sipon na tayo, bang kumuyo ko na, o kanimet. Ngayon ko na yan contribute, na ko yati ko rin, yaki kanimet. Hirap, itaw ba yun, di ba yaka ka, pawangan na ba nung, di ko rin, tinang ko na, sa tayo, tao po nila dikin na rin, inabili, activity, o tirana rin, nayay kinakan na pa na contribute na konti foundation na yun. Kung yari ko mumuibiya, kung na-contribute na pa na konti foundation na yun. Kung yari ko nang ibay na temo ko, may sinam mo ko, ko kapubuan ko, sinako, kung na-contribute na ba na kontira, the foundation na yun. Ari na pa, inapunyan na i-fit, yon, tinan prices, yon, tinan pay, ay kay mention na kay, di sa babae. Naungan na tayo, tibutan na kami tapay, yung ano ba niya, waririk, kapo nga nakin naki, anamuan na natayaan, kawaririk kaya tinang ko na, sa kawaririk kaya timo, sa kawaririk kaya timo, tiraan na ba, mayapon sinisili. Ako ka na si mo, kaya sinakontribute na kung di bayari ke, ay karapan. Tibira yun, ti sa babae, nabubusi. Ako kanta nga ba naki, contradict, ti komite, ari tabi nung aking kay. Ari pun ti kanta nga ibugin ti komite yan, pinakakay. Yon pa, kita nga kay ni si Mati, ti Nork, anak kay nun ti Nork. Ako kanta nga ba naki. Payan ako tibira yun. O tibira yun, sita po may, yan ako na pwede mo, ana, ribos, tati komitaring ka na iso tau, nga nebro tau, kaparaw bro. Tukin, ti babae, ti sa babae, suwara ka, si Busimaya, mawari-wari kan, ti birayo, ti montay,
Yani bukina kana sesen meruru akin nakan teka para buren kana yes pana kon meruru na kan tani nga para contribution na ke stepping into tayo ana kon net value na kon to minitare tapena inanu ni mga natay ni katawroy bukin wale kana ri teka uwantay kana ki bonga na apun di ki papain kaungray na nun tiyaw sa iyo inanu ti tayo pa pain ka pirur na kan tani nga pa sipangara ada sinatima to nangaray po kay kamanguri anak ko na ni busmayak inanu ti tayo ora pa ri ki speaker mai ni teka asa tima to ni bubisia tam ni intia to ari temen nan temen ari tia to ay tetam tia to ay tenas tia to ay tam ni errori pana tima to nang ni rang ay kay ni kapen ikas teka kay ni ko tagina ka na ora ana daw pilibas ari temeuri teroy te tapo mo ora sempay Kurapa desati asa merulwari minangkan punti distri di mana akan dia metero tena ita jangan tirita memiliki aki desati Kurapa speaker ko ni kay main wa kaya semua dia di tebong ayo. Kemeru ni kapan temeru untuk pantai yang depan temeru. Ate yang ikan meru ni tutan yang te pire to pai. Kangai touch yang te tapi apa ni kakao buya kan kiri pas. Ngan setiap bukin meru lah to pai. An pun tapi ya kakao. Ayah saya tiap ni kan te pa wali ko. Pun kaya kin katayan kangan numalini baik ya anari kita kaya ya rapotan mameta teriri infrastructures akan pun lagi luar luar terari tak apa mana bukin terari atau norak bukin apa mai istiara kinte tante tiap an ya saya sila pun slow kan pun no doubt pun apa pun steady confirm sila pun temeto slow nak ikut orang orang kan teringat gitu setiap ini aida tebetuan teman apa yang mau jangan ya kalau batin ini tempat kan tan bakulin kapan mungkin mga luaran dia interari ada nang konti yang kata ko ya sandari kan woi worko kiro ya apa kana sen kata ya itu sekarapan luaran na yuran pun saya pun dia ya sarin terin dinna kon pai ka akaroki ako ada pun kira kita bako ya mo ni naman de kibes ada pun anang ini karo kana tan pa ko de to te isna pun Tibas na pun ang kanta nga kaya apa nang maisal tan ako dito pun mauri pun pai kan nang maisal kan kos ane kos lagi pa yari apun maisara ar tan mauri kan ako ay sa uri pa po nga naman kaya sin ka pernek to pula tiri kindak bukin investment education pa nasno ko minang kay nanawag dito te ka kay din kay padani kalon investment dire pa awan na ara potan mabata yes kara pa nan pa ya kebetu ba haron tirari Tapi mana doa acan kau ni mungkin deh. Karena kan ya lebih kau kura ada potong nama. Ini sekarang kalau baik sanuri ayah pongan mana ya ada potong nama. Ayah tak baik kau simple terari, simple te bira. Pada kau sih kata terari te foundation. Ayah nak orang dapat anak ini te fund. Ini hari tu terakin angkai. Hari tu tapun sih lagi nama orang kisah manusia lagi. Gikanga narana the foundation or hapon the nature foundation nga hapon to pa ya nga ikuri naki pai pageti tauter tolo na hapon ta atan tag na hapon minuta mente tauter to bukina pa ya rari pon ayo mo pon angana mo ni katiyakin para nga the foundation no ko din data ayo era pon na kena an invest iya nakanara pa to pon te mo na pata na pon invest mo iya jo te tauter yes ngandare naron tarwaki na karoki nan paano ko tagina kino kayo esa rin tarak mo the special fund pare to kana the one investment na rin na ko yo naman do ta kaya singan ya rin nari loko aron makan na dararo ye terari to te to te yang swan teman yari aron na tagina tawan mo te nang kai to ara kan tani over time kan ta ya panang mai sik contribute dagi ayah amana nak kiri atau tenan nak sakit apa nanti tahu ter atau tenan foundation sini pen sini aku nak buka yo tak buka ya hari nah es gaya the trend dari kan ayah kan anu berarti
kangai erwada tenan trend no tenan foundation ge de trend dare bon kangai angana kona ni no ina ke na ana put money in the foundation I isari kanai ina ki to ina wori ke de kwa ana control ge de tau de ani pun de trend na pe no no ki ayene ba de kanga de approach ne ba kangai pa kana to irin na ko de tau de awa kangai yo pun apun nanu na ya ay foundation na kay papun irang pongan ay invested out there to ako rin match the contribution kaya ay sa kari nako kaya ki papun epon kapena na naman out there kaya ang rin nako yang kan hantari ay yari pare apus patapon start ki ay to ay tapos maya yaron tinang kay pare pun tapos siya ay mo aron dangan ay ko de situation ya pun interact with the rally they put the crisis I yuringan the chairman ko ibon yen ko sila gina konti daw tera na konti ay kangi do pun bukin tera no da pun tega na lagi tabay pun yera sila ki ari sa to gino mai sagi pun de daw tera yo pun to be honest ara pun ko pun na lasin na pun na pa chet de daw tera pun tai agano ay angin the preventive program pang ay ipon imamalan na gudi nan daw na sintai no hapon mamalan the question no ito nga pare pag to comprehensive expenditure review yon the health sector ay pun karo kita pun karo-roin ka ngay patay pun nang boba ka malinakin tirari the primary irari health ayar ta pun nakin na ko yite dari ti daw ta kagi ma tinan donors ari atay ngay ka pun investigate kay on the long term I know rin ka kapag naman ito daw ta kagi ayar ta pun team to andari kalau aja dengan tunas pun nangin, apun mangin dalam program, apun tahu na funded na mangin dalam program terari, the preventive medicine, the risk ye, pada dengan ayah kaki bayi na, pun nak sustainable, pada orang beri curi no aki, dan mana nak orang usiran, kaya kaki bayi no, mana nak orang Australia, pada mana nak mana orang tahun tadi, ya tawan terari, kanga di power is kanga, awas kita kapaka, alis pun tadi na the trend dari, pun nangin even dia pengkaji tahu tiada ayo. Pun worry kita pada investment yang terari. Asal tadi pun tight ni kita tahu ada priorities ki. Jadi sabut semestinya kusma ayo pada ayo de kawai tuan angan ibu kamana nakin terari. Anama kita tuan nork. Pada kana kora mana the primary health na eko in the long term man ina lagi worry kita terari. Ani ina kora company kita narete curative. Ay po ko iwara-wara kati kanga the Boeing the Forum Economic Ministers Meeting 2022 Port Vila Vermont. Awarangin tuwan may bukon dito abi karang consent den city. Ayamuan mena kanga ipa yapon ye ide ndiki additional financial resources. No but the priority yapon dia interact. Ayari sakarapati at minitan ton norak ay ako nanda o te daw tek ay rapokot na yu pa ito pa pun japon sa sarihin dari ari kan yapon nang tat ne para budget asinang kari ke ya additional dari financial resource ay daw yang anayo is a innovative financing dari approach as ko ya yere sabu sama nang dapat dari ari apa san na kora ara kangala panani oro nuron dari saki kapakangan to aki bitaw ada naruhan hari, orang tadi ada pun pau tu, tapi mana ayu ajar tu pun ia terhari. Paine cie apa nanti pau walon the foundation ya, orang pai itu tahu, tiang aja dah pun newa ye ada silakin dari, biasa silakin kau pakai, ataupun silakin kali orang pun nak orang itu terhari, orang kina kayak pun semua muan makin lagi. Akhirnya saya kira di minit mana, atar makuri ini orang terhari, aku orang dalam ayu, pau tak ada terpilih di speaker berapa. Korapa sati intara jata ya nang perempuan di amitain kat pakantai nak masih rawat teos nangkan karawa iteran awa ayam masih rawat teos.